Ok. Salut Internet, Maliaka, je vais aller ici. Écoutez-moi ça c'est pour toi. Sumi bolo de dusuka. Soy jarade. Malokini nanji maneto fe sumaila ila. Malokini nanji maneto fe o mandinye. Jamais kinito tout le mamba nebo fe sumaila ila. Rendez-vous amba koni neto fe sumaila ila. Malokini nanji maneto fe sumaila ila. Jamais kini tlolemba nebo fe ila. Sumi ko kale te malokini nanji ma fe ma be rendez-vous amba dun wali ta ni ndaga ere masigi sumi kaso. Sala internet malien oga general lili shigo nyumana fana ya game kono ninga debarader ni wallahi me fana ya kono ay no fo no kon mengan ne kan nanfigu parce que began benigan nanfigi bega boné gan nanfigi ne kan nanfigu no bolu tlo sago fouye ala e temps réel voilà en temps réel ne be gan nanfigu
Moussa qui est en temps réel. Général Chico, ne viens Toro indara la blacoro torote. On se lève pas le matin, et puis à midi on devient le général. Moi j'ai été nommé le général. Je me suis pas nommé le général. On m'a nommé le général parce que je mérite le titre général. Ne m'a voulu quand il est général ne kera aide, ne ka aide. On se lève pas le matin pour devenir un général, hein? Pour être général là. Faut taper là où il faut. Faut diriger comment on appelle, tout un troupe. Bada Chico, Cheni, il fait ça, bilibiliba. Malé on a tourné dans l'angolo de bita nga jugude. On le dit que moi chamambala. Mais yani nga fanaya ke folo. Sumi si ene wole bi amanyala. An kumana fo alla ban fora nyonko. Abora la kula na ke nyonko ndo ya bayi. Vocali mena juger ka di au bela jalema parce que no fo fem ma bonya kelima do te bonya folima. Yano che nyebala aga fen juguni fen yanamani ji tinani pitapia aga pitapia nya direct la nya la wuli amadi sunu nga er ko 22h di nga er ko 22h di mais aita fo pitapia ye kwa kana salivu chien folo parce que ne fo ni pani kotili ma pan ibe pango flaka atini chekoro che blingo nga bi ne de che général Chico mais pogo shori la billahi ni dalui nti fanani nti ni banani nti denini nti isomogo nani membi mbe pogo kila ya ni dalu borofai billahi no finyene ha afo sumi ko dorénavant ko maka dlanduma wa erebe shiyoro mena bli nebe yembe dlanduma ngara darbe c'est-à-dire caméra surveillance ya be yorobe ni mi keri chui kono ni beji mba kibolo le murukumuni billahi mba kibolo ire ka atote ni beji mba kumu ibulu ne nkale alala ni dalu ere fanenite banenite ngambe koda e kani dalu enyina muso furle mba bekeke me eke ka bella di muso furle me jamana ngono ka barai nangara bayani banjambla yai mbeke ka bella di no fie muso be boka ni muso il souteni kaka soutena si irani muso ina billahi obe denkalte suku kele ni sino machete ne souteni Moshida ni souteni si ça mbora ga en muso ka page ko Sumaila ya ni atara ni yende na ya ni ya me poko kala fananite bananite dalu koro ne de Chico ye ngwa amadana ko général Bouansan nyanyere to ke Chico ye mais général ndara na de ne nomira ka général di parce que ne bora malika ka université kono koro ne dalu ko ndanyate ne Chico ni ne ko mbe ko nyanyini ka nyesoro jion kono afo ni bana ya mbali ka ke woni sa ya mbali ka ke suno mba ke kan tege da kiseka maya mena fendo ira aulabi maya ma fo awye ya kwale chere ba trompe wa kale madili ga che trompe metla mena photo blanco fe maya na kambalin dali ayere ka li conjugal ka ne de Chico nya fiene ni kele ndi arranger e kuma ga beju mi ni mba ki bolongo yo ne nkale alala ne te kuma pour on parle pas pour parler ne au fiene c'est-à-dire demese ngulu a 5 kadima ke kuma donde on me ya sancha magui ya on sigile de gwanza yande abe feni ndo kan quoi an sigile be feni ndo kan malen pour ka fo o nyene maya ka ala be direct na bia ko ale ya faka kulisi da chenga ne mo fo nyene ngo kelente kele gwanza aw de be ka fo ka be kele ba to tele ne ku ga fara bon terme de la mais halini ne ma fo kunu we bile de duduga live kono ngo ali ne jien almami be wole ka jien saji be wole ka jien mo ba be wole ka fara nyon ka ku ka sigi ka kuma ni ko ina maya te doit da fait pourquoi parce que maya ya yedi doni mina chebe tali ako che chokoroba che na ka cho nimba che Sumaila de ngakoro ni che Sumaila 60 ans Sumaila ni atete numbe e ko so kelenge ni Sumaila kele mi fle ni Amadou Toumani touré no ye lycée ke nyon fait e kanga korea fo I chema ni e che fa flandi chena ka korea na ka iko ka e den keme wolo kene man an so na obema o shite bashi sunguru ndeke che songolo ngui iya donc doka abena ni e de kera muso labai
ebe takabo Guinée domina kana o ya soro ay dennu be wulu ani dennu ma soro ka soro abe ka furu la de olu soro la ka soro e ma furu ama ay furu kemeko ay furu kemenanike o ayo beke ka ko enye et au bédon katla qui s'y a donc et a choisi. Ce n'est pas parce que bi le sauce tourne au vinaigre qui vient ici qui va qui a prétexte non faut onyene maya taku mi maya bulugu furu na kumina mena kumbe faut onyene à la détail maya nana chebe maya furu domina maya kuye villageois de ay maya la ja al duguba kono de ay asawrate maya la hal ni maya iba doko duguba kono sigi balleno ni musoina. Wallahi billahi français sigi do jarabi de te tlonge don jarabi de te mogodo sono maya ni fani bache mali kono che kala la machite ko mi be bla hal ka sunguru ngoli ndo ni be ki yere nege ke jeune était jeune ne kata do tige ka bawo shula kana oski ka était jeune ni fani bache était jeune iko ke 30 ne 30 sampre kan kunchi o ekele maya charmuti la boteti la ni cheme ka giri ko ntara mi la peut-être a demba yo de ba giri ko sono maya eto muso yo. E me kungolo iba fuko jege jalan to lile jila e moyi imi I kan koloni iba fuko bagda ji tourner maya ete o muso chenymanti yede muso do ba cheka jugu me charmu mbala me charmu tele chemai ibe nangara ba comfort la suno e to muso yi ibe ka fo minu yiter muso bisu sirabani mazo no aki fani bak mani dungare tika so dungare sa ki jo bisu kere fe ga laje eni bisu na we den kalite suku kelewi hali melege mi bisu dade alo ka apprenti medla nete bisu sera ba fede akoka goye ni jian muso be koy men niya ye a chenya koni ala de wot kala nete so ko boshala asongolo me se ka ko jayi me a chekani no o yala ka ke bo ere ba don meleke minye bisu dlan halo ka apprenti me dlan parce que e ba don hali bisu soni o chekani ni ere nyedai e nyeda kele iko bajam pine ça dire nyeda golongolo le go iko patikolomba boîte am dem se lama ko memi ngoshita ere ki yere la eni fani bache eni mami umbe katama o promotion kele o catégorie kele est ce que o be do kulu kele ngono est ce que au kanga ala o das bi jiflen kele naka jimi ni ko ere ba to yala nako o kuma na dungare ti ka so de ni dungare ti ka so yuko be ka warba mi so dungare se ka ble ka so billahi chemai ni fani mbache ni mama ya fi ko maya iche ka e galon tiki abeki nage iche mai fa froni che ka iche mai voilà était gâté muso yere fe ne yere bolo kono ni jamana yere ko tout va bien était blague ka gowli ite blague ka gowli maya nana ye chetara villageois la mata ka bo village kono kana na ye français maya sele français aye furani fere ndamene a commencer ka termuso kurani minu soro ayaye olu saura kain ayaye olu be ka bol mobile daga bana kono ata do mobile nu bora togo bila donc ayi gere olu la ko olu nyininga olu e marché soro togo fo maya ye maya fle ne ka muruti cela segi de masisa ko fale ka ko olu nyogona yi ite mi ete ko yi a dakadi olu la katemika parce que a forme mbolu la a charme mbula a beauté mbolu la olu maya ko ay termuso minu ya be muso gana muso furle ni muso gana de be muso furle e ka délégation muso gana di a chite furla e bi se ka to furla wala e muso furle e ko e minu so ko ka ki teri ko robla e teri ko ro de soro ire la sa a be muso gana wa be marché kala da be wata gana shi ambe be nyondo ya ngui mani ko no be do hali ni ma fo ibe se ka malo ibe se ka same iga mara bi ti permettre ka kuma do fo mais be ba do jamana ngono jamana sunguru ba be bu do maya ni minu metama nyonga va chite furula ay kelen to fonya mi be furula ay kelen to fonya ne o do na yere ka live ko no ni bisu ka intervention bisu kuma ma fina ma foko maya net iche ngule nye kuma mi fi che nya foi ngone ma dele ka furu mi me furu ko no net a do bisu a été franche a été tien fo elle a été verdict aka intervention wa e bolo bisu de juge meni fani mbache kabi ko inda na muso kele mi sera ka nye karia ka nye jo nyena kaka piale fie termuso a black refe kaka piale fie bisu sera bado malgré qu'à commander, mais cette fois-ci, elle a tapé fort. Elle a tapé là où il fallait. Bisou ma dele ka furu, bisou te furu ngado. Mais billahi, e félicitation na ni bisou kuma la billahi ni te progoto ala. Mais danga de, ale ni ado ale jino kona be bo fenêtre fait. Ya e dron, comme il terme so kuranu soro ire la, ire bolo, i valeur ka bo chema, ire bolo no etra ka cheto, e ma ebe ka chela go si choko mina. Koni e kuma nin ko kaje ko wulu kuma wo chala fane kuma bo shiraka donc che kuma ta domina wulu fana kuma fsani e ce n'est pas parce que tra sobara da produit ni ta ki nyera ni menene kanisi ko bi chenya de produit te mo chenya ko yi abise ki golo changer na ti chenya de
mais min fiye yiri kuru mana meji la tege bamay mani fi golo to yoro mi soro nya sama kata iba fara ibe ki yere ke minu yeno lute mo su gelende olu wolo la kono olu wolo la civilisation kono olu wolo la démocratie kono olu ba Bijou Siraba na fait 24 ans et toi d'après toi même iko 30 ans et di Bijou tamanyo ni wolo kunjara ila de muso folo ni Bijou kuma ko heli jouer jongon fait maya ni ne kungara saka sama soro e modèle ni Bijou betlonge ke jongon fait mais comme était malo était sam était tachi Bijou n'a que 24 ans toi d'après toi tu as 30 ans oui il est chitige sinon était 40 ans duguma de ante nyoko nege ya ngui angana nyoko nege e chemai bi chemai shini ni mawo mai nege ko mai chega ni fani mbache chemai e yoro shi chemai ni muso chema ngolela ebe ku no fe ku ka orobu sama u no fe sinon e te wele muso chema ngole yoro la ko iya e dron ye trem so kura minu soro oluka vini oluka vi quotidien tate clé donc il fait ka do oluka milieu kono ite se ka doa kono tant que fourle no donc uko ima ko jugolo ke do be mali kono ko to ko sumisi nere ka jugolo retraité le ko sumisi kabi ngolo lan fani mba fe madelika nyame ko jugolo be ni akila ngo jugolo ye petit pompier odi ne se ka ke jugolo parce que ne génie j'ai moins de 30 ans mais jugolo mi me retraité la ne ya ye Soumaïla Kanouté bila kabi ala enda ne ma jugolo ye 60 ans ni Soumaïla te sinon autrement dire ouais Soumaïla nyona wole de ko sugar daddy mais ale ko kala de sugar daddy re a chokoroba flene ki bambara ma ki badongli dabema muso de bale entretenir abeta nae amay ko influence be muso mina dra bi boli kati ibugo kofe wakabe ala e cheda makalo flage furula aye muso ta dogo malalo kande kofe kay muso furu ayo fana furusa chay kabe ala daga furu jam badda e kalo fladi jigolo be saka furula banwa ha jigolo jemisenu yere olu yere tabe famia ne ba me ko jigolo ni ko jigolo wa soro muso ka koroni chay mais cheni flene abisa ka barala abaka ke wale udon ate frata ate fo ate jini na ye muso mine be soaye abe fol de mako jigolo mais jigolo est retraité moi ni Soumaïla kungara muso ni fani mbaje biya bi kuma ataka régulier bli tellement ka shi jamfara ate régulier bli mais e kara u ko u ye nege ko non ko de be ka damine ko papi jigolo do be yambe ko ikati glo kera la ko no kera kibe do milieu kono donc ikata o ki dédouaner folo ikata o ki i takira jina folo donc il veut qu'il tche bla ita de ba que tourna tous les prétextes sont bons qui tche bla la porte ita de bena mike ita de bena miko vogali flammi avec a jouer ni vogali de ka traîner ka bi ko damene tche ni vogali na koyi ayi ni vogali avu mais ako kay ni ke ki kuma do de jabi ita ko soso ete ko soso membe mi finyene ne ba billahi santa nyina ngofe ametla kana ne sigi nyon teke kono ya réseaux sociaux tia akira mbe nyana ya la uli beji mi mabike bi wala ngoyoy wa nin ko ya dama ni lade parce que ibe ki yerata maminu no fo lu cheka ni kili olu cheka ni walu ka jina c'est-à-dire olu ya choisi ka ketani mais déjà de mbora fait faut ga sandama doni kono folo de i che ya crazy ka wo beba o toni mi me Soumaïla fana bena to toni crazy e Soumaïla be bla warti juma de beta ka wartu ela bli o chenya tela ndaka boani cheka ikelendo ndaka bon i che ko ki be nyangana ke dilanga e be fra frère ma muso ma ko bouchon ko ku ko o bobara o kono mais bouchon te ere bobara la folo ere be nyangana ke dilanga i che o fu ha i che ya ne ma fa de daga dilanga i che de ko ki ye nyangana ki be nyangana ke ne ma fi ngo muso be nyangana ke dilanga ngo muso te kam muso ba koroke su mana ko yemani dai che kere fe ma be nyangana ke pia e di ba ke pia o mo la tere la ibi sigere nyangana ke nyaje danga de kana nyangana ke dabla mani isigia nyangana ke la way bon ame do de ba kono mali on Soumaïla Kanouté ne ma wolele ale de ne wuli ay ngole ka ba ka part de version fo mais tellement que Soumaïla ka ne na ka communication na chogorwa yere frappé bila yere frappé fo ka yere nyinamini kuma la ba ma bela alla bana ka ke jahabi de ka be nga téléphone yele mako ka ke mali nore ngo aide ateke tande ati dabiri ne dala de ne te jimi nu fe ne maraka ne villageois e meha ne villageois me ne civilisation do ne nyana de ne doni ye nyana Soumaïla tese ka ne marmay e chogorba ay shibirintiraw hakili washi la Soumaïla tese ka un vieux jigolo chogorba jigolo retraité ne ay akara ni che beni fani mbache ay de la ka jigolo retraité jigolo e ka be retraité la chey pas donc da be mako jigolo ya ha a dem flan
et ni Fanny Bache, ni Furu Kunjara ni Chena, deux mondes Mayabo. Mayabo, quand les 30 ans, ni Cheme Sandu, la Sambiworo. Tchao Tchaka Korone, ni sans prêtre soumettre à Mioroni. Sambiworo. Mayako, elle est 30 ans. Ote Sugar Daddy. Et tu sais que je ne peux pas entretenir pour Chokoroba. Nous avons fait des erreurs, il faut garder. C'est du goût d'œil. Hein? Au moins, j'ai dit d'autres, il faut entretenir. Moi, peut-être à quoi il va se fonctionner. 23 ans. 23 ans, Alina est 29 ans, c'est bon. Mais 60 ans, vient de 60 ans. Ni ni cɛ mun kɛra muso ye bi a bɛ réglé bilen san ma sara tɛ réglé a ka réglé jɔra ninnu filɛ nin ye n'i m'a dɔn ninnu na k'a mɔgɔ o tɛ se ka o tɛ wuli ninnu ta yana ka démarrer yɛrɛ cɛ galère dan don an bɛ ɲɔgɔn dɔn an ka cɛkɔrɔba lamɛn tonton ne b'i wele de tonton sinon ni n content na yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ papi parce que e bɛ sɔn ka kɔrɔ ni ne ka levier an ka cɛkɔrɔba lamɛn. Aye mwole akaba ka parler version fo mama bela abe mi maintenant voilà ata allô allô salam alaikum salam wa alaikum salam ça va bien ça va toi tu follow ouais côté je vois ça toi comment tu vois ni ah comment tu vois ni tonton. Ouais, ça va, c'est quoi? Voilà, ni direct d'amener les deux fana à la minute qui voulait d'amener. Pas déranger là ça. Hein? Et le téléphone là n'est pas dérangé là. Bobé, ça m'a dit tout. Yo, mabla mode avion là, parce qu'il y a une connexion utilisée. Yo, mabla mode avion là, c'est bien. Arrêtez quand tu n'as barada là. Voilà, c'est ici. Tout est naturel là. Mon écratan. Mon avion boit la drogue, bafouille le terrain à voler entre eux. Voilà, c'est bon. Mon avion est fait. C'est bon, ouais. Tu fais ta main à la table. Alhamdulillah, min. Ah, tu vas la gagner follow on. Ils ont un job follow. Ah, parce que ne ka nafi ko ne sigi kunya de koyi ka o kilograma do aka la me ka nya ko min be ka fo abete chien de deni me ka galon tike abeka galon tike au kilo ko ma la ka nya na o kilo bala bla ko wi angata na o kilo bala dra bla ko wi ma bla la ngata ok donc ko kan kilo bala oh depuis ya chokora ma marmay ko ale bisa ka fo kale te ale démissionner ma ale de démissionner ko juwe suma la hero ma démissionner eche bonya bana jamana ngono ne ata mate ni fe na éducation primité ko chama be ni manika de halala de na éducation primité ka ko doké mais ni ala doni mi da adama denku ni sa doni ba ta jago ya tiens ma mutu sembe ne sumele kan te ka vaccin kirane na te toro tu ne be silingu ala de be fa fe ke jefngu ala bana yere ma bana wasu mangu ala de to ala de ko parce que ala toro ke de be ala de ala de ka ko la wasa yi mo ko fi ñoko bi la ko sila se ki la wasa tiens ma mutu tien yi de la do ne la ba te fo kere la tu mais ma fa la métier ni bla la fa bi hakitu da jela ke kono ibi mo ko fi ñoko bi da jo la ka kuma la ni ka ti klor do ni ti ala de model est-ce que bebe ka fo ma so do be a sonte su ke ni jeli de tiens mais le problème mais diga kuma la tire da be ka te kene yana da be na te primité ko do ma e tu ko ka prolonger ma ko non ni diga kuma la tire mais très bien il y a outlo bala chokora kuma depuis là aya essayé kabe kuma dévier ko non kale dusu ka fari klongema ne kuma dévier aya fo ya ne n'est-ce pas au béame ako ale jeli ale dambe ka bo amako jugu ale ka marata ale permettre ka kuma do employer et réseaux sociaux kan ko sinon ale dambe ka fari ka klongeke chokoroba ni nde fo ya malien be ya mere
an ka taa ɲɛfɛ a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ début jusqu'à la fin a bɛna cɛkɔrɔba faamuya c'est à dire mɔgɔ min y'ale yɛrɛ ale yɛrɛ bɛna a yɛrɛ fɔ quoi ne t'o fɔ mais aw yɛrɛ bɛna ta a yɛrɛ da quoi an ka taa ne kun bɛ sɔrɔ cogo di question siko nga ɲini dɔrɔn ye mɔgɔ bɛ diɲɛ ye mɔgɔ ɲini a safi bɛɛ na sɔrɔ sika ko la ɲini bɛ sɔrɔ i b'a dɔn ne ye mɔgɔ kante modèle ye awɔ siko ni fa ni ba kɛ ne yɛrɛ tɛ ka n da don depuis ala ka n da fɛ ka nin kɛ mais n t'a fɛ ka n da don nin ko ninnu na parce que fɛn bɛ ka fusa ni kuma quoi ko ni ne ma dilanni kɛ ne tɛ tiɲɛni kɛ awɔ ala ye ne bila ka na diɲɛ kɔnɔ dilanni de kama ni furu bɛ tiɲɛ ɲɛna n b'a dilan a cɛkɔrɔba an ka ɲɔgɔn bonya c'est à dire cɛ ni muso olu yɛrɛ jigi dalen bɛ jeliba min kan ko n'olu ka furu bɛna tiɲɛ ko jeliba bɛ n'olu ka furu dilan jeliba de filɛ nin ye sisan furu sira min kan ka furu yɛrɛ sira taama o de filɛ nin ye ka furumuso yɛrɛ keleku ɲɛbɔ cogo jumɛn b'o la c'est à dire ale ko k'a ka jatigimuso de maya ye ni jatigimuso kɛra muso ye i jatigi bɛ k'a cɛ ye donc cɛ dara e la a ye to yen ko a muso ka jeli kɛ nin y'an ka jeli mais e ye cɛ yɛrɛ muso gosi a la ɔ jɔn bɛ taa o ko ɲɛnabɔ sisan ni ni muso kɛlɛla i b'i ka jelikɛ bila k'a ka t'i muso somɔgɔw deli ɔ mais ni jelikɛ yɛrɛ ye muso minɛ solution jumɛn de b'o la o de la n y'a fɛ jeli kana kɛ zigolo yɛrɛ ni fa ni n ba cɛ ni jeli kɛra zigolo ye e cɛ n terikɛ ye ko caman b'a la cɛ b'a jatigi bɛɛ muso keleku cɛ filɛ nin ne m'a fɛ o don na n ka live kɔnɔ n ko n'i ye nin invité i ka kɛnɛ o kɛnɛ kan n k'a n'a ba de bɛ taa u b'i ka kɛnɛ kuntigiya minɛ i la ka d'a ka musokɔrɔba ma ne m'o fɛ yan bon comme ale yɛrɛ ye retraite ta sisan donc ale yɛrɛ de bɛ ka mɔgɔw ka kɛnɛ kuntigiya minɛ o la c'est à dire i jatigikɛ muso e y'o bɔsi o la ɲɛbɔ cogo jumɛn de bɛ nin ko in na n'anw videomaniw tɛ anw de bɛ se ka fɛn dɔ kɛ nin na soit u bɛ fara soit u bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ mais n'a danna nin kɔni ma furu in kɛ dɔ tɛ dɛ au pire le pire a bɛ tila ka na min fɔ ɲɛfɛ o de bɛ ne yɛrɛ faga quoi cɛ bɛ tila k'a fɔ de k'a tɛ muso in bɛ to yen minɛ k'a ka to yen ni fa ni ba cɛ a yɛrɛ de bɛ n'o fɔ quoi k'ale t'a to yen an ka taa ma nin vocal an b'a lamɛn dɛ de début jusqu'à la fin nkalon tɛ da mɔgɔ la yan o an ka taa ni balima bɛ tiɲɛ ɲɛna n b'a dilan ni jamana bɛ tiɲɛ n'a ala y'a fanga di an bɛ se k'a dilan n b'a dilan ni balima bɛ tiɲɛ du bɛ tiɲɛ n b'a bila muso ko tɛ cɛ sɔn jugu ye diɲɛ cɛ bɛɛ bɛ muso ko kɛ cɛw bɛ yɛlɛ ni miliyari ɲini min na bɛ ɲini kɔnɔ bɛ ɲini muso de kama voilà fɛn tɛ e bolo ni ala ye muso joli tila k'i muso bila miliyari kelen na diɲɛ kuma bɛ kuma dɔn ne b'a bɛɛ kun maya cɛ taara kuma f'i kun n'a dalen b'a yɛrɛ la a ka bɔ ni berewu y'a bolo i bɛ ala kan da kun tɛ maya dɔn voilà ma deli k'a ye n b'a ye tiktok de kan n b'a ye o de kan n t'a dɔn i ye nin yɔrɔ lamɛn a ko kabi ala y'ale da ale tɛ maya dɔn ale y'a ye tiktok de kan u participera soirée dɔ la a bɛ n'o yɔrɔ fɔ izo komi n y'a bɔ a la joona a y'o yɔrɔ lamɛn voilà a ye nin yɔrɔ lamɛn fɛn tɛ e bolo ni ala ye muso joli tila k'i muso bila miliyari kelen na diɲɛ kuma bɛ kuma dɔn ne b'a bɛɛ bon nin ye cɛkɔrɔba kumakan ye ko ni ala y'i dan ka muso joli don i la k'i ni muso bila miliyari kɔnɔ cɛ ni muso bɛ don miliyari kelen kɔnɔ min n'i tɛ gɔrɔjɛgɛ de ye kabako don dɛ cɛ ni muso a bɛ don miliyari kelen kɔnɔ min ni si bɛ yɔrɔ min na nin kan ka taa hiji taribi taara makan a ko ale ye silamɛ de yɛrɛ o de la n ko n ye hiji ko kuma fɔ ale de ko a ye silamɛ ye ni si bɛ yɔrɔ min na nin kan ka makan yɔrɔ de ɲini nin kan ka baba ɲamɛ ma dɔnkilida dabila k'ale ale tubira n'a kun m'a bila yan k'ale tubira jɛnɛwu sumakaba in tɔgɔ sadon kuyate o m'a bila k'ale tubira bilayi nin ka kɔrɔ ni ninnu bɛɛ nin ka kɔrɔ ni naɲini a ka kɔrɔ ni sadon kuyate a ka kɔrɔ a den filan de ye baba ɲamɛ ye a den filan de ye mabu ye nin kan ka misiri de ɲini hali sini ne b'i jɔ ko ala ye muso joli don ale la k'ale ni muso bɛnna miliyɔn kelen kɔnɔ can tɛ ɲɔgɔn bonya jamana in kɔnɔ mɔgɔw mɔkɛ ko ni ala y'i da ka muso joli don i la c'est à dire ala ye kɛ cɛ k'i kɔkun kɛ cɛ ye mais jeli bɛ ka boli vɛn kɔnɔ o ye musow jeli ye o tɛ walimuso ɲini joli ye ne m'a fɔ ne m'o fɔ dɛ e de y'o fɔ mais a kɔni ye min fɔ nin ala cɛkɔrɔba
ne ko fɔ e k'o fɔ ka fɔ an ko ka di musomanninw ye an bɛ se k'o fɔ génération ko ye mais san 60 k'i jɔ k'ale ko ka di musow ye o tɛ taa tiɲɛ o tɛ laban ko juguya dan ye a n'a fɔra i ma ko ala k'i laban ɲa ci tɛ nka dɛ ala k'i laban ɲa karisa o ci tɛ nka ni m'o ci tɛ maraba kan ni laban juguyara o ma ɲi fewu laban ko juguya ma ɲi dɛ ala ka den bɛɛ kisi jaba ko juguya ma cɛkɔrɔba filɛ ne ka nin de fɔ ko ala ale da ka muso joli de don ale la ale ni muso bɛnna milieu kelen kɔnɔ ale ni muso bɛ milieu kelen jumɛn kɔnɔ jeli baki jeli tɛ yan a tɛ dɔnkili da kabi ala ye da ye baki bɔbɔra yɛrɛ la walimuso nɔfɛ e baki ye walimuso kɔ wa e y'a filɛ jabate ka kuma min k'a bɛ walimuso kɔ e y'a mɛn ko san kɔnɔ a filɛ jabate bɛ muso saba de furu ka muso saba furu sa e ye baki kan mɛn o la kabi ala ye baki da n y'a dɔn muso kelen de b'a bolo hali abu sina ka abu siya bɛɛ kɔni y'o ni mamu ye ɲɔgɔn fɛ sa abu sina ka abu siya o kɔni hali n'a y'a sɔrɔ o ye muso 100 furu sa mais ale kɔni ka fisa ni nin fana ye walimuso ɲini kɔni t'ale sɔn ye abu si kɔni n'a ka abu siya walimuso ɲini t'o sɔn ye walimuso ɲini an ka taa a ka lamɔ ta an tulo ɲɔ jɔlen a y'aw tulo gɛlɛnni jɔ nin ko in bi an b'a tɛntɛn de bi ne bɛ preuve ni preuve de yira n bɛ tila ka maya yi bilan kɔfɛ yan a n'a kamalen dalen bɛ lit conjugal kan u langolo ne yɛrɛ y'a ye walayi i y'a ye na mais i m'a bilan ka écran kɔfɛ ni tiktok n'a ka don ka n ka compte sigi ayi ne bɛ deli sa terikɛ kana maliyɛn mago bɛ preuve la maya cɛ taara kuma f'i kun n'a dalen b'a yɛrɛ la a ka bɔ ni preuve y'a bolo depuis ala ka damu tɛ maya dɔn ma deli k'a ye n b'a ye tiktok de kan n b'a ye o de kan t'a dɔn bon est ce que n bɛna kuma dɔ fitinin sani bɛ da la est ce que même pas a tɛ tile 20 tile 32 o bɛ furu tiɲɛ yan. Ah, ça dépend. a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ Non, on veut dépend kɔrɔ. Bon n bɛ fɛn dɔ f'i ye. Awɔ. Maya cɛ bɛ Bamakɔ yan ne bɛ Bamakɔ yan Maya bɛ Bamakɔ yan ne bɛ se ka Maya ta ka taa Maya lajinɛ yan cɛ b'a muso fɛ yan. Ayiwa o kɔni ne tɛ i b'a dɔn ne tɛ o yɔrɔ juger ten parce que cɛ y'a ka version de fɔ. Non kɔrɔ i jɔ n bɛ nin ma cɛ y'a ka version de fɔ ne ye. Awɔ. Toi, tu es donc, tu as donné mon premier étudiant, mais tu m'as manqué de respect hier. Il y a des fois, mais il y a des fois, mais tu es donc, il y a des fois, yambe yande kortigi derge an bɛ k'i lamɛn ako kabi ala y'ale dan ale tɛ maya dɔn a b'a ye tiktok de kan a y'a fɔ ko ne ye ale dɔgɔya ka nkalon d'ale la ko ale ni maya taara Guinée ɲɔgɔn fɛ ko maya bɛ Bamako a cɛ bɛ Bamako ko ale bɛ se ka taa ni maya ye Guinée cogo min na ko ale ye maya dɔn u participera soirée nin dɔ de la ko yani sera 32 ou 30 jours a y'a fɔ tan vocal de don ne ma fɛn fara kan dɛ a ko ten ko comment peut-il que maya bɛ Bamako a cɛ bɛ Bamako ale bɛ se ka voyager ni maya ye k'ale tɛ maya dɔn ale b'a dɔn réseaux sociaux de kan cɛ m'a fɔ ten a y'a fɔ ten ne y'a ka lunette barabaden min bɔ ani maya b'a kɔnɔ mobili kɔnɔ c'est vrai o ye jumɛn ye ne dabali banna a m'a fɔ k'ale ni maya ma taa Guinée wa a y'a fɔ maliyɛn bɛɛ m'a video yan n b'a video fana yira u la a yira n na a ye ni mɔgɔ m'a ye n b'o fana yira a ye ni mɔgɔ m'o ye n b'o fana yira Dosongolo ne fɛn bɛɛ nkalon bɛ da mɔgɔ la i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ mɔgɔ ma kɔfɛ mais i da bɔ n ka kuma na o bɛ fɔ i yɛrɛ ɲɛna tiɲɛ don karisa i da bɔ ne ka kuma na ni n fa ni n ba cɛ o bɛ fɔ i yɛrɛ ɲɛna nin film banna sa nin film banna n bɛ na Sumi ko k'ale ni maya ma taa Guinée n balimaw Allah k'i bila saki dɔ ndesani wala jatigi bɛrɛ sɔrɔle ka jeli bɔ ɲɔgɔn ma mɔgɔ kelen kole bɛɛ la wallahi merci beaucoup Fifi thank you vraiment merci i kelen pe i kelen wallahi ala numéro le ni na ya affiché aye prima ami ouais vraiment merci beaucoup boutique kɔnɔla le ten rien à dire donc ko ye ko ka fɔli ko ban
On t'a pas fait ça, avion on a tout au bas. Et au bas, avion on a pas fait ça. Avion on a pas fait ça, bana pio. Très bien. Ni donna ya ira do Paris. Ni donna Guinée à Dien sans sang. Jamais la fois. Jamais la vidéo filmée. Bon, Kuma quand même la vidéo filmée malien bébé comment quand Maya. Ah, mais ce qui quoi fait donner tout ni. Général Chico, non à tes soso ni à soso ibe boke billahi. Ne ka fo e ka soso. Non ibe boke. Parce que ne ta da ila o. Kabako. Mbe na mbe ce qui quoi fait. Mbe ce qui quoi fait. Mbe ce qui quoi fait. Ay vidéo supprimé. Ay vidéo supprimé. Jana supprimé. Nyaka na di barabaden capturer vidéo mi mono. Ah supprimé. Ah supprimé. Et moi c'est la vidéo téléchargée. Non mais c'est pas la peine. Vidéo téléchargée c'est pas la peine. Ngo shiko do. Donc mana yina na. Ne kuma ko be mina vidéo ko no soro. Ne kuma ko be fenkel ndoro la vidéo ko. Ne yo soro ka ba. Donc aya supprimer ou ama supprimer au puis vidéo be. Shiko do. Musoya Adam bébé bana oh musoya Fidini Amma musoya Voilà, je me la canter mangado ne baden kema musuma la wuli kamba opele kilenye ne ko watu do meta Guinée Conakry ala en Guinée Conakry mana kasi mana ni here ni badena na donc be bela jele invité tous les mercredis maintenant dans un moment ni vidéo a sigler flex check a mobile de kono Ah ouais. ayere ka mobili tere ako kale ma mobili minye ka ta do ere aflo mobili kele ne kono che sadri che muso bojala anyo famu ka che ka mobili fana mine sadri ka ta muso sigi i krefe côté passager la che ka nongo boy ki nongo bo don tay mobili Jone ka mobili do fara. maya che ka mobili de ni Sumisi siglen flo de kono ka direct vidéo ke chere ka mobili sanen kono muso ba krefe muso re de ko fana filmer Néo bolé Guinée. Et puis, le pire, dans cette vidéo, celui de Maya frappé. Tellement qu'il Maya frappé une vidéo, mais dans l'état là quoi. Sinon, si Maya frappé une vidéo, celui de Mousso Langolon, Mousso Minon tout dans le dossier de Golou d'Abouchi. En même temps, Mousso Fourlen de Siglé Baker fait divorce. Tu vois ça comment? C'est-à-dire, tu as un promo que nous sommes trompés, nous sommes nous te fous valeur donc, soumis de la vidéo qui a frappé. Mais en même temps, dans la dernière de ce qu'il est marqué, il faut deux fous moussoui. Vous avez frappé? Non, parce que moi, dans le temps, comment il va le aller trop donc? Justement. Est-ce qu'il va faire Damini Damé Aramade Boroko et Tien, Duba Kono de Kodo de Kodlete doit d'affaire billahi. C'est-à-dire, Wale Mousso Sigile Bakre fait malheur avec un chedo chancha, avec un Mousso et Refana chancha. Comment Banako? Cher a mobilisé et Refana Kono, a Furmuso. Maya Mokman et vidéo in Ibaro Muna, parce que Aya nié qu'à faut quoi les chètes à Guinée. Alors que au Guinée, il y a un anniversaire qui est Guinée, 10 jours qui est hôtel là, il y a des samours qui sont partagés. Ouais, participants de Fanayo au témoigner. Au co, quand domine anniversaire de co, gâteau qui commence à comme Maya pour courant, pour avoir manger comme un selfie. Participants de témoigner, avocat libéral. Inclure Jorini. Golo! Ne a fouillé le mou godo bila ou kerbe tout. Ne pas nous godo. Ah, nous, ou est à coup pour la flèche. Il y a un boîte de bolica pour la flatore. Ne nous met à couta. Ne pour l'université de notre adon. Investigation au côté. À travers ici, ma foi, c'est pas la peine. Ne m'a pas mis à connaître au Sorokaba. Deux hommes, ne. Fouardea et tien. Manamanaco et tien, mais tchèque à mobiliser. Car Fourmousota Casque qui fait qu'il n'ont pas bacharia. N'a pas bien. Tu as fait ça. Mais tu as bien au fond. Au tebe. Donnez dame sur un canal. Maya, non, moi, tu as ni quoi est n'a que tu es non, mais tiens là.
don fɔlɔ la y'a kuma fɔ ne yɛrɛ y'i sɔsɔ ne ko non bilahi n ko cɛ n ko fitini tellement que ne bɛ fitini bilali ma ɲa wala ne y'a fɔ dɛ fitini ouais fitini ne bɛ muso dɔn non i b'u dɔn fitini franchement e bɛ video kɛ ne yɛrɛ sɔnna e bɛ video kɛ videomani caman bɛ yen mais videomani caman yɛrɛ bɛ ne wele ka muso ka mission dɔ confier ne la parce que u b'a dɔn ne de bɛ se ka traiter ka d'u ma baro kun mina parce que tellement ne donné ka ko sigo karisa ni ngena obi ne bɛ bɔ i kama ne bɛ bɔ tigi kama directement o ne kun bɛ bio piège kɔnɔ 2017 mais 2022 tɛ ni ye ne wele ko maa ye hali mɔgɔ faga ko de k'i la ne b'a tigi wele fɔlɔ ka ɲininka mais n'i y'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ fana bɔra ka ka version de n bɛ taa ka version de lamɛn fɔlɔ ka juger n'o ye parce que ale yɛrɛ min fɔ o y'a dalakan de ni ne y'a wele a kan ka min fɔ ne a y'o fɔ réseau kan o de la ne ma maa y'a wele o sinon ne tun b'a wele ni cɛ kun sera ne ma comme u y'a fɔ vocal kɔnɔ cogo min na ne ye n kale fa ni n ba la ne tun tɛ bɔ maa kama ni m'a wele c'est vrai non y'a fɔ hali ye kankari da mɔgɔ dɔ ye ne ɲɛna voilà ne ka denmisɛnninw bɔra k'u bɛ cɛ nɛni n ko ayi a kana maa ka version ta ka cɛ nɛni dɛ a ye cɛ ta kɔnɔ fɔlɔ parce que n'aw kumana k'a sɔrɔ cɛ ma kuma aw bɛ panko fila kɛ non y'a fɔ ne y'a f'u yɛrɛ mɔgɔ 100 kumana bi bi na olu yɛrɛ nimisalen ba de don parce que o ye version yɛrɛ yɛrɛ dɔn u y'a dɔn dɔrɔn ko in bɛ kun min kan fitini muso ni muso ka bɛ kɛ nangaraba ye a bɛ se ka so foni ka fali kasa c'est à dire nangaraba bɛ kalaban ci bɛ so foni ka fali siri dɛ mais ni muso ko k'a bɛ kɛ nangaraba ye jangarabu ye a bɛ so foni ka sɛ siri a nɔ na wa sɛ de sirilen kun bɛ yen dɛ kabako ni muso ka bɛ tiɲɛ a ma ɲi dɛ non i b'u dɔn ne m'a f'i ye ko ni diɲɛ jamana bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn na i da i ka sunɔgɔ mais ni musonin kelen musonin kunkurunin ko i ma k'an bɛ ɲɔgɔn na n'i bɛ se boli la wuli k'i boli kana jɔ dɛ n'i jɔ dɔrɔn a b'i ta ci a cɛ an tulo jɔlen na o filɛ cɛ ka mobili cɛ yɛrɛ ka mobili kɔnɔ a furumuso filɛ sumi bolo e jigolo de 60 ans a bɛ cɛ muso godo cogo min na a b'a ka mobili godo ten nin bɛ tɔtɔ hadama ni mɔgɔ t'i yɛrɛ faga nin ko la donc godongo fila c'est à dire a ye cɛ so ci de ni ba cɛ den ba de tila a bolo tan a bɛ k'o godo cɛ yɛrɛ ka mobili fana b'a bolo a bɛ k'o godo n'a tɛmɛna nin kan u tɛ cɛ ka so minɛ a la ka di sumi ma han Porsche de Bamako bɛɛ y'a fɔ ni fa ni n ba cɛ surɔ sumi localisera bolibana dibisogo dun yɔrɔ dɔ la ne de si ko ne y'a fɔ ne y'a fɔ ko ne de si ko bolibana dibisogo dun yɔrɔ dɔ bɛ yen sumi b'a dɔn ne si ko bɛ ka min fɔ non o ye surɔ yɛrɛ ta to yen ani maa delila ka taa yɔrɔ in na u taara koko sanfɛ fitini koko sanfɛ don dɔ bɛ nali n donna n'o ye bi o n ko don bɛ na étape de don a y'a f'u ye ko n'a diyara ne si ko ye sumi bɛ sunɔgɔ heure min na n b'a fɔ a ye a bɛ wuli heure min na n b'a fɔ a ye a ye min dun daraka la n b'o fana fɔ a ye awa a rendez-vous min b'a bolo sini n b'o fana fɔ a ye sumi ye ko sɔrɔ mɛlɛkɛ ni ma di ka tugu i kɔ i ni nɔfɛ o ka fisa ne ka tugu i ni nɔfɛ yɛrɛ non i bɛ nin ko in parce que ne b'i wɔgɔsi ka b'i bu la de nin ko banna nin ko ma ban fɔlɔ dɛ nin ma daminɛ yɛrɛ fɔlɔ ala ka dibisogo dunba dibisogo m'a ja n kɔnɔ n'i ma kɛ a ka sibiri dan ku la n ba aw an ka taa fitini an tulo jɔlen don nin kɔni ye cɛ ka mobili ye a kala o ye cɛ ka mobili godo sa ka cɛ muso godo kabako c'est à dire cɛ dalen bɛ o ye cɛ kɛ babugu ni kɔfɛla ye mobili tɔgɔ en question a filɛ nin ye nin de ye mobili ye Volkswagen ni maa o maa ye nin Bamakokaw n'aw ye sumi ye nin mobili kɔnɔ Volkswagen noir do 4x4 a ta tɛ an ɲɛ taara wari i jɔ n b'a photo bila n kɔfɛ i b'a kɛrɛ jɛngɛ pour que mɔgɔw ka ye voilà i jɔ est ce que n t'a photo bila n kɔfɛ i b'a photo bila a tɛ n ka nin téléphone kɔnɔ a bɛ yan de an WhatsApp kɛ ni iPhone ye problème min ye n'i y'a bila WhatsApp kan a tɛ se ka kɛ tant que n'i ma don n ka WhatsApp application kɔnɔ k'a lajɛ quoi o de ye iPhone problème ye i m'a ye et puis ne ka fɛn bila mode avion na parce que mɔgɔw bɛ ka n wele mais n bɛ mobili décrire aw ye ka plaque fɔ aw ye mobili in ye Volkswagen de 4x4 finman don a plaque n b'o fana plaque fɔ aw ye n'aw ye sumi y'a kɔnɔ a ye gabakuru bɔ a ma wali a ye cɛ muso minɛ a la k'a ka mobili suɲɛ mobili in da ta yɛrɛ ka t'i sigi k'i ka concert publicité kɛ wali mobili kɔnɔ non j'ai i b'a dɔn muso tatɔla tɛ ɲuman kɛ bonya bɛ nin ko in na surtout a ye cɛ kɛ babu nin kɔfɛla de ye quoi bilahi ni muso ko k'a b'a cunni n ka cɛ a b'i faga de quoi muso muso de kɛra nɔ k'a yɛrɛ lankolon bila dɛ k'a fɔ k'e y'a ale de y'o kɛ o ale de y'o kɛ mais n ma tila o n bɛna don o yɔrɔ la ok Volkswagen plaque ye AD
Guinée plaqué de bas là en plus. Hein. Guinée plaqué de bas là, RG a plaqué fait matricule a fait oui, mais AD 2594 a plaqué numéro yi soumis de Gabonais Bamako. 2594. Na yo soumis Volkswagen kono 4x4 noir à tate. Ah là bon. Voilà tate. Ni sebaye wala muso cheta do. Aya bois kono kata mobile tiki ka mobile dama ni che muso masura ka mobile kono ngaso. Police aya na mede. Wala muso cheta. Bamako police ntere chama police we Scofield ni yoro. Na yo Volkswagen soumis ba kono. 4x4 noir doit plaquer AD 2594. Aya jigi ka bois kono. Aya jigi. Che muso che ka mobile do. Anama muso soro ni che mobile soro be dogo dusu kashila. Wallahi. Odo. Angata. Min ka di bi se ka fo. Di ma dari ka kuma kana. Min ka di bi se ka fo. Mais ne be ka kuma fɛn horon dala, n tɛna kuma wɛrɛ min danga kuma ko funu de si ni horon dala. Ne ma ne ni maya jogo dɔ ka sɔrɔ maya ka fu tiɲɛnen don. Très bien. Cheko, ale te maya dɔn. Ale b'a réseaux sociaux dɔrɔn de kan. A fɔ daminɛ la. A y'a fɔ dɛ. A fɔ daminɛ la. Wa ale ka commencer ka maya dɔn réseaux sociaux fana kan k'o kɛra k'ale tɛ tɛmɛ tile 32 kan. A y'a fɔ. Ko cɛ muso cɛ nana galon tigɛ yan ne ka plateau kan k'a ko ale ni maya taara Guinée ko ka bɔ n'a dalu ye. Sumi m'a fɔ yan. A y'a fɔ sisan sa vocal la. Ne ma wuli ka bɔ yan fɔlɔ. Yɛlɛma kuma yɛlɛma tɛ kɛ yan. Ne tɛ Kalabanci Musa ye. Musa Kalaban tɛ ye. Sumi da de y'a fɔ yan. Ko maya cɛ ko k'ale ni maya ale n'a muso ale ye maya cɛ muso minɛ ko ka taa n'o ye Guinée ko ka sɔrɔ cɛ yɛrɛ dalen bɛ maya ka so Bamako ko cɛ ka bɔ n'o dalu ye. Sumi de y'a fɔ dɛ. Ni o dalu tun bɛ cɛ bolo. Ko cɛ ka bɔ ni don ko ka taa hôtel la. Non ko cɛ ka bɔ n'o dalu ye. Est-ce que ni de kuma ye yan? Mais le plus bizarre ne ye Sumi ka vidéo joué sa Sumi ni maya bɛ Guinée. U bɛ parfum boutique dɔ kɔnɔ. O tɛ dalu dɔ ye. Ah ne ye dalu d'a ma depuis sɔgɔma in na. Cɛ yɛrɛ ka mobile kɔnɔ maya bɛ cɛ a ka lunette baraba parce que i b'a dɔn lunette baraba don ka di cɛ kuma dɔ la lunette ko in ka yan. A bɛ piège dɔ bɔ maaninfinw ɲɛ na. Lunette de y'anw sauvé yan sinon anw sauvé cogo kuma na yan. Donc a ko k'ale ni maya tɛ ɲɔgɔn na mais sisan cɛ ko k'ale bɛ maya dɔn don min na k'a ka furu sara. Ah an kɔni ye maya ka intervention bɛ lamɛn an m'a mɛn k'ale ni cɛ divorce kɛ tribunal la fɔlɔ dɛ. An m'a mɛn ko furu siribagaw welela k'u sigi ko ka woro da ko a furu tiɲɛna an m'o mɛn fɔlɔ dɛ. Ne hakilila cɛ ko a ka intervention kɔnɔ o don na ko vendredi jan tɛmɛnen ko dimanche jan tɛmɛnen ko maya nana so kɔnɔ ko k'a ka fini damadɔ ramassé ka den suɲɛ ka taga n'a ka cɛ to baarayɔrɔ la o ma fɔ yan. A Sumi ko en plus Sumi ka min f'i ye nin kɛra 10 août o y'a sɔrɔ maya n'a cɛ tun bɛ Mali de la. Cɛ de taara village la ko maya ka taa somɔgɔw fo Guinée maya de bɛ ne ka Sumi ta ka taa n'a ye Guinée une semaine o bɛ kɛ hôtel la ka anniversaire kɛ yen. Donc i jɔ sa. Seliba tɛmɛnen maya ni Sumi ye seliba kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne siko de y'a f'i ye heure bɛ n bolo ne ka montre bɛ heure la. Donc maya ma taa fana ba filɛ maya. Ma taa fana a taara ka na a ma t'u ka so. A ma taa so. Ayi. Danga yɛrɛ bɛ muso in kɔ. Sumi kun bɛ k'a godo. Cɛ cɛkɔrɔba ni. Cɛ ɲɔgɔn a bɛ kuma minnu fɔ réseaux sociaux kan. Cɛkɔrɔba ma ɲi dɛ. O ko nin jogo b'a la. A ko fɛn in ka di ni dumuni ye. A ka di n'a ye dɛ a to ten a kɛlen don ka cɛkɔrɔba fana mago sani a to ten. E ta tɛmɛ o e fɛrɛ bɛ ne fɛrɛ ma tigɛ yiriba bɛ tigɛ bilahi. A to tɛ bɛ ku jeunes na mais cɛkɔrɔba a tɛ ku i la ni fa ni ba cɛ a bɛ yiriba tigɛ n'a mi yiriba tigɛ dɔrɔn a bɛ choc jigin i kɔnɔ an ka taa ne Siko. E b'a dɔn maya kan ka to a n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Ala sago i sago. Sago ti yɛlɛ. Ale bɛ maya dɔn don min na o y'a sɔrɔ jate maya n'a cɛ cɛ donc ale e ye jeliba de ye e yɛrɛ ko k'e ye ko dilanla ye ko ni balimaw bɛ ɲɔgɔn na bɛ balimaya dilan ni sinjiw bɛ ɲɔgɔn na bɛ sinji dilan ni furuɲɔgɔnmaw bɛ ɲɔgɔn na bɛ furu dilan e ye maya dɔn don min na o don y'a sɔrɔ jata n'a cɛ cɛ e ye jeli o ye ka yɔrɔ le ye ale ka baara ye mun ye k'u labɛn mais ale mɔ kɛrɛ ale y'i profité o jabaliya fɛ ka taa ni cɛ muso ye. Donc baara wɛrɛ foyi tɛ Sumi. Ne t'a dɔn dɛ Sumi yɛrɛ de y'a fɔ ale de ko kuma début la yan ne ye jeli de ye ko dilanla ne ye jeli de ye n bɛ sinjiw tugu ne ye jeli de ye n bɛ badenw tugu ne ye jeli de ye n bɛ furu siri a ma fɔ ten yan mais sisan ale ko k'ale bɛ muso dɔn don min na a jatigi muso don jate o n'a cɛ cɛ ale ka hɔrɔn ye mun ye sisan k'u labɛn ɔ n'ale yɛrɛ taara cɛ muso ta dun jigiw karila labɛn cogo jumɛn b'o la sisan banna o an ka taa tɔ na Sumi de y'a fɔ Siko ma fɔ
ne ma foyi inventé ne ma mot kelen placé nin kono sumi de y'a bɛɛ fɔ yan an ka taa ok kɔrɔ problème ye min c'est vrai ni ko kunu ne ye dɔgɔ an ka kuma kɔnɔ n bɛ se ka o yɔrɔ assumer parce que cɛbakɔrɔ ne ye fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a assumer mais kɔrɔ est ce que b'a kalama ko maya e bɛ maya n'a cɛ ka bɔ ɲɔgɔn kan i b'a dati dɔn a ka kɛ kɛlɛ yɛrɛ i b'o dati dɔn maya n'a cɛ ka fara ɲɔgɔn yɛrɛ la a ka kɛ kɛlɛ ye fo ka na ni séparation i b'o dati dɔn bon o tɛ tɛmɛ une semaine kan quoi mais ni ma kɔrɔ déjà un o kɛra bon très bien malien c'est-à-dire cɛ yɛrɛ version min fɔ sumi filɛ ne ka cɛ c'est-à-dire ka cɛ yɛrɛ susa wolo ba tɔgɔ la o tɛ nin ne ni muso kɛlɛ a tɛ tɛmɛ une semaine kan mais sumi ko k'o tɛ tiɲɛ donc ça veut dire sumi bɛ min kalama ko in na cɛ yɛrɛ t'o dɔn a la ah oui c'est vrai hein sumi yɛrɛ bɛ min dɔn ko la cɛ t'o dɔn a la sûrement muso y'a fɔ sumi ye depuis fort longtemps k'a fɔ ale n'a cɛ ye séparation b'u ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen u tɛ ɲɔgɔn dɔn ko dɔn bilen yɛrɛ u ye divorce de kɛ sûrement peut-être sumi compte sur ça ko ka nin fɔ e sumi e ko k'e mɔgɔ min e tɛ mɔgɔ min dɔn ni réseaux sociaux sanfɛla tɛ e bɛ se k'o ka divorce dati dɔn ka tɛmɛ o yɛrɛ furu cɛ kan cɛ ni kabako ye dɛ maliyɛn ko don non sumi ninnu ye olu ye fɛnw ye an faw don wolola ɲɛ o wolola ɲɛ mais kala fo chance développer en tile de la sumi wolola ɲɛ sumi an ka taa ma non je très bien mais les gars ye version min fɔ ne bɛ k'o version de f'i ɲɛna peut-être ne ka donc e yɛrɛ bolo e n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn don min na o sɔrɔ a ni cɛ man di bilen mais pourtant a dun ni cɛ bɛ mairie b'u ni ɲɔgɔn cɛ je n'ai pas dit le contraire mais kɔrɔ mais ne bɛ k'o yɔrɔ de f'i ɲɛna o 40 jours kɔfɛ cɛ ni maya ye ɲɔgɔn ye tuguni u sira ɲɔgɔn kan tuguni ne de bɛ k'o ne fana bon maya fana yɛrɛ y'o confirmer e ka maya ka vidéo maya ye vidéo minnu kɛ e ka t'i sigi k'a lamɛn attentivement man c'est là tu vas comprendre k'a fɔ e de wurili ni maya y'o confirmer ni maya y'o confirmer ne sumana ba de bine wuro la ma muso kanu ka to furu la don a n'a cɛ ka di ma muso kanu ma muso kuma cɛ de ta la kan da ne b'o dɔn ala b'o dɔn donc ne mago tɛ mɔgɔ kɛrɛ la situation na kɔni ne bɛ ala ale ma muso kanu ka to furu la k'a sɔrɔ n'a cɛ ka di donc ça veut dire sumi ka baara fana don ni musow n'u cɛw bila ɲɔgɔn na dɔrɔn ale b'i précipiter ka to o ta ko furu tɔ ni ɲagami o fana b'a ka baara mais ale de y'o fɔ ne m'o fɔ ne m'a don a da o a ko a ye jeli a bɛ kuma dɔn ka tɛmɛ ne kan o a ko kabi ala ale dan ale ma muso furulen kanu k'a sɔrɔ n'a cɛ ka di Soumana de y'a fɔ Siko ma nin fɔ dɛ très bien kabi ala ye n da ne ma muso furulen kanu k'a sɔrɔ a n'a cɛ ka di o ye kuma yɛrɛ donc muso furulen a y'aw cɛ furulenw bɛɛ k'i janto i ka morceau na ni mankanni kɛra sumi bɛ da parage kana sɔn a ka bɔ dɛ n'i b'a dɔn mankan kɛra k'a ye tile ta k'a bɛ bɔ non a fɔ ko sariya an ka kɛlɛ ban parce que n'a bɔra sumi b'a ramasser n tɛ faden sagoya yɛrɛ da ye wali ta an ka taa sumi an ka a tɔ fɔ sumi non je suis d'accord mais ne bɛ fɛ ka fi ɲɛna sisan même pour le moment maya bɛ furu la parce que silamɛ furusiri de kɛra mariage civil kɛra donc tant que ni olu ma annulé a bɛ furu la fɔlɔ quoi parce que nin bɛ kɔfɛ sigi ka kuma bɛ se ka na kɛ maya bɛ segin ka na a ka cɛla la mais i b'a dɔn min bɛ ka fɔ soit dans mes parents ne sumana ka nin vidéo la fɔ a bɛ jɔn ko an ka sigi ka kuma kɛ jeli juma o yɛrɛ ka jeli kɛ u ka jeli kɛ jɔn ye sumi sigiyafɔ tɛ sumi kɔnɔ dɛ n'o jigi dalen bɛ sumi de kan k'a bɛna sigi ka fɔ kɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ e ma muso kumakan mɛn k'ale y'a fa ka kulusi da a furu cɛ la e ka sumi to ye muso bɛ se k'a fa ka kulusi bɔ a cɛ la cogo sumi bɛɛ ye Cristo de menti fana Cristo de menti ka bon ko ala ke changer ko deni nga baara dɔ k'a bɛ buso kana kɛ cɛw bobara kɔnɔ cɛkɔrɔba n'a sera yɔrɔ ma i yɛrɛ ta sukardadiya t'o la juguda t'o la i pan dɛ a ka pan ta walayi i ka da ɲɛw ma a ka kɛ fɛrɛ ka kɛ jeunes na fɛrɛ tɛ kɛ cɛkɔrɔba la walayi n fa ko bɛ yan dɛ depuis nin deli daminɛ cɔ Cristo de menti cɔ ko a banna an ka taa Bidini ko an ka taa n'an ko ala mɛn
Ah non, ah? Est-ce que tu veux Ah, Koro, non, mais Koro, il va pas nous mettre. Ko ni cɛ muso segira ka taa kaso don min na ko ni cɛ ale ni muso ye ɲɔgɔn fɛ ko cɛ ka fɔ k'ale n'a muso bɛ bɔ cɛ m'a fɔ a y'a muso furu sa juge ma papier di k'a fɔ divorce kɛra misiri ma papier di k'a fɔ ko divorce kɛra cɛ n'a muso fɔra ɲɔgɔn ko e de y'u ka jeliba e de b'u ni ɲɔgɔn cɛ e ma se k'u ladinɛ e ka tila k'i kanto ko ni cɛ muso segira kaso don min na ko ni cɛ ale ni a muso ye ɲɔgɔn fɛ don min na cɛ bɛ se k'a fɔ k'e bɔra n'a muso ye ça veut dire e ni cɛ muso bɛ ɲɔgɔn fɛ bi kɛlɛ ma bin yɔrɔ min na mali jolidenw ko ko sumi ko k'a y'a nin ye sumi de ko yan sisan k'ale ma deli ka tugu muso furulen si ko min n'a cɛ ka di donc o kɔrɔ de parce que nin n'a cɛ man di nin bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ premier point yan deuxième point a ko ni muso segira cɛ ka so don min na ale b'a to yen o kɔrɔ de ni cɛ y'ale ni muso ye ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ a bɛ se k'ale kɛlɛ mais pour le moment cɛ tɛ se k'ale kɛlɛ o kɔrɔ de ni cɛ muso bɛ ɲɔgɔn fɛ i ni muso min tɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ nin fɔ mais halisa a bɛna dɔ wɛrɛ fɔ min ni si tɛ kelen ye attends a bɛna dɔ wɛrɛ fɔ min ni si tɛ kelen ye an ka taa ye sumi lamɛn sumi bɛ ɲini ka tila cɛ muso bilenmanin na ka cɛ ka mobili godo fo ka motɛri tu a kɔnɔ ka muso godo fo k'o bilenman ban ko an kana o kuma fɔ ko n'a ye kuma fɔ k'a ye dangadenw ye cɛ an ka ɲɔgɔn b'a jamana in kɔnɔ sa kɔrɔ a tɛ nin na sa non an ka taa cɛ a muso furu ma ta fɔlɔ kɔrɔ muso sutelen de don a bɛ ko muso sutelen don ni muso sutera a bɔra cɛla la muso furu bɛɛ bɛ ten o muso sutelen de don pour le moment non a sutelen don parce que mariage ma tiɲɛ fɔlɔ u ma procédure kɛ ka taa tribunal la u ma procédure kɛ ka taa imamu fɛ yen non min ɲininen don e fɛ dɔrɔn i k'a dɔn i kun t'a kalama k'a furulen don wa a fɔlen filɛ nin ye a furulen don donc normalement i kan ka kura de cɛ kan ah n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ kɔni i bɛ ka muso furulen kanu ne kɔrɔ ah non mais e yɛrɛ confirmer ne ka ban parce que e ko k'e n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn don min na k'a tɛ furu la ayi a tɛ komi ne ma da o la dɛ ne ko i ma de non 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 a tɛ komi ne ma da i la ne ko i ma de a furulen de don parce que a furu ma sa fɔlɔ awɔ komi ne y'a k'e bonya kuma kɔnɔ ka se ka kuma ɲɛ yir'i la mun ne i tɛ ne bonya kuma kɔnɔ ne bɛ cɛ de bonya ne muso t'i bolo sumi bilahi ne ka jugula ni ko i bɛ ne muso ta ni fa ni n ba cɛ an bɛ dugulamini kɛ cɛ sɛgɛ ka sɛgɛ den ta o ye dugulamini de dabɔlen ye ka ne muso kɛnfa hali ni k'i ye n ka so da la ni ma mugu ci jula ŋɔrɔ la i k'a fɔ ma ko tu cɛ ne ka da n bɔra ka message dɔ sɔrɔ sisan ko dalilu bɛ na ni ko n tɛ maaya siɲɛ fɔlɔ ye k'a cɛ tromper ne m'a fɛ n ko n bɛna photo dɔ bila n kɔfɛ sisan o fana bɛ yen mais dɔwɛrɛ fana bɛ ka na tuguni dɛ fitinin ne kɔni ko in kuma man di ne fitinin dalilu bɔrɔ fa bɛ yan mais n bɛ taa étape par étape ne m'a fɛ n ko n bɛ ninnu moteur ci u kɔnɔ a y'a ci généralement a ye ne ka téléphone to yen u ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na siko don u ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na général don cɛ ne y'a fɔ cɛ n k'a ka kɛ bogo ye a kana kuma bilen a k'a to ne ninnu cɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan ni ko nin ye ne fana ka baara de ye ne fana ka baara de ye nin maya ko ka baara ye fura ni feere de ye ne fana ka baara de ye nin bɛɛ n'i ka baara tɛ jɔn bɛ n'i da kan kabako an ka taa ma ko e tɛ k'o faamuya donc ni e ko ko a sutelen don k'a furu na bɛ se ka furu kɔnɔ donc ayi kɔrɔ ne fana y'i bonya mais a tɛ dabiri ne fana dala ne fana y'i bonya dɛ mais ne ko i ma a furulen don même bi e n'a cɛ a y'a bila yɔrɔ yɔrɔ ne tɛ mɔgɔ jaabi a bon kɔrɔ fana bɛ walimuso fana to yen dɛ voilà problème foyi t'a la n tɛ mɔgɔ si jaabi non mais i fana bɛ walimuso to yen ni bɛ walimuso kɔni kanu kan ka walimuso to yen c'est normal non mais ayi dɛ i bɛ walimuso non i tɛ se ka walimuso ta otage la yɛrɛ i b'a to yen de a furu ma sa n'a cɛ y'a furu sa i b'a furu non n'a cɛ y'a furu sa don min na i bɛ se ka furu mais pour le moment a furu ma sa non donc a furu ma sa sisan n'i yɛrɛ y'a dɔn ni e ye silamɛ ye komi e ko bɛ seli ala min ye ala ko n'i t'a kalama o de ka jugu bon n'i bɔra kalama ale yɛrɛ bɛ se ka kɛ intervention kɛ pour que muso ka segin a cɛ ma mais nin tɛ se ka kɛ kuma kan ye parce que e ko e ye silamɛ ye Sigo ye jaga gɛlɛn non jagɛlɛya tɛ ko ka cɛ muso to yen k'ale t'a to yen ko ne de ye insisté o kan cɛ ko de ko ne ja ka gɛlɛn ça veut dire ne yɛrɛ tɛ ko lâché quoi ale min bɛ walimuso kan ne ma nin fɔ ale ma dɛ ale bɛ nin fɔ ne de ma fitini cɛ mais nin cɛ in jaga nin ka farin dɛ ɲɔgɔn bonya bɔra cɛ ni muso ko kɛlɛ dɔrɔn ni cɛkɔrɔba sugu cɛ bila jamana bila quoi c'est mieux pour toi quoi mais est-ce
est-ce que nin tɛ diya kosa ya cɛ muso bosi a la kɛnɛ kan ko cɛ muso di ko n t'a di yɛrɛ koyi o tɛ nin ne ka cɛ nɛgɛli ma diya a ye ko non ko ne ja de ka gɛlɛn Kristo de menti mai an ka taa sumi ne labana ka tigɛ de ne kuma tigɛ ne kun bɛ sa o Kristo de menti mai an ka taa kana jiga la non si ko ni fani ba te jara gele non jagɛlɛya tɛrɛ kɔrɔ ko ne fani si don i tene don awɔ ki wele batama ka kala tɛ kwasi sabali ye baraka de manika de sabali ko ambi dele ala kama non ne sabalilen don mais ne ko i ma comme e bɛ ka kuma tɔ tiɲɛ o e de bɛ ka kuma tiɲɛ sinon voilà a y'a kɛ to u ye siɲɛle n bɛna fɛn iyo n t'a dɔn fɛn min don n ka téléphone balila ka bɔ live kɔnɔ je sais pas pourquoi sisan nana a segira Kristo de menti mai ne b'a dilan yan très bien maliyɛnw n bɛ segin kɔfɛ dɔɔni otage la yɛrɛ i b'a to yen de a furu ma sa n'a cɛ y'a furu sa i b'a furu non n'a cɛ y'a furu sa don min na i bɛ se ka furu mais pour le moment a furu ma sa non donc a furu ma sa sisan n'i yɛrɛ y'a dɔn ni e ye silamɛ ye komi e ko bɛ seli ala min ye ala ko n'i t'a kalama o de ka jugu bon n'i bɔra kalama hali e yɛrɛ bɛ se ka kɛ intervention kɛ pour que muso ka segin a cɛ ma mais nin tɛ se ka kɛ e kuma kan ye parce que e ko e ye silamɛ ye sigo i jara gele non jagɛlɛya tɛ non sigo ni fani ba te jara gele non jagɛlɛya tɛrɛ kɔrɔ ko ne fani si don sigo ne si don i tene don awɔ ki wele batama ka kala tɛ kwasi sabali ye baraka de manika de sabali ko ambi dele ala kama non ne sabalilen don mais ne ko i ma comme e bɛ ka kuma tɔ tiɲɛ o e de bɛ ka kuma tiɲɛ sinon ne ko i ma a furulen don maintenant sisan ni e t'a dɔn ko muso furulen don ne ko e ma n k'a sutera fitini ni hɔrɔnya don ne ma sumi ta ka pɛrɛ yan n ko i ma tonton n'i t'a dɔn ko muso furulen don peut-être a ye version min f'i ye e t'a kalama k'a bɛ k'i manipuler a essayer i ka ni bɛ se k'a ko dilan komi i ye jeli a dilan mais muso furulen don de a furu ma sa fɔlɔ silamɛya la a ma sa faransi mariage civil la mairie si m'a reconnu tribunal si m'a reconnu ko divorce signana donc o b'a jira ko muso furulen don a soutenir le don pour le moment sumi kun k'a fɔ ne den o ni dɔgɔnin n kun tɛ nin yɔrɔ kalama mais n bɔra kalama ne ye silamɛ ye ne ye jeli ye ne ye ko dilanla de ye n bɛna n seko kɛ mais sumi ma o fɔ dɛ sumi ko de ko ne ja ka gɛlɛn ko ne bɛ fɛ k'a to yen jagoya de quoi Kristo de menti mai ne kɔni t'a dɔn tiɲɛ na dennin sigilen bɛ fɛn dɔ kan e ma ye a bɔ ko b'o publicité de kɛ a sigilen bɛ ko dɔ kan parce que ni i bolo tɛ fɛn dɔ kan fitinin nin ma nɔgɔn dɛ nin ma nɔgɔn 60 ans sugar daddy a tɛ fɔ ne ma ko yugos o de tɛ a tɛ fɔ ten de yugos an ta a ye sumi lamɛn mais je sais comme il faut que je te parle mais ne ka kuma ka da yɔrɔ ma yɛrɛ nimisa bɛ na pour que n bɛ ka kuma i fɛ quoi pour que yɛrɛ bɛ ka da don nin ko in yɛrɛ la quoi kɔrɔ n kun y'i bonya i ka kuma komi ko i bɛna ne ɲinɛ o ɲɛ yanni ka yɛrɛ ko ne yɛrɛ bɛ wele ka version moi j'étais ne ma n'o de f'i ye n'i ma taa ne ka version na ne ye min f'i ye ayi dɛ a tɛ ko ne ma da e ka version na e ye version min fɔ ne ye toi tu au moins quand même i ye tiɲɛ fɔ ɲinɛ parce que i ye min fɔ ɲinɛ i ye version min fɔ ne ye bon n'i ma ça prouve pas i y'a yira n na de k'a fɔ i ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a dɔn don min na a y'a sɔrɔ i t'a kala a tɛ furu la mais an dun b'a dɔn hali bi muso bɛ furu la o tɛ se ka kɔrɔ o tɛ se ka dabiri ne da la o question de conseil tɛmɛ mɔgɔ cɛ ayi non ne yɛrɛ m'o question posé kun e yɛrɛ de nana o jaabi di ne ma sinon ne m'o posé kun la question est que maintenant ni kun t'a kalama k'a furulen don muso ye furulen don i b'i jɔ n'a ka divorce kɛra n'a b'a ka kanu kɛ a bɛ kanu kɛ mais pour le moment furulen don voilà mais c'est tout ni n'a ka di ye a to a ka divorcer n'a divorcera ni ko i b'a furu a furu ni ko i b'a ɲimi a ɲimi ni ko i b'a sunkurun tigɛ de n'o ko a yɛrɛ ko k'o bɛ bɛn a ma o y'aw kungo ye o y'aw ka bɔrɔ ci pa ye aw bolo mais pour le moment cɛ den b'a bolo u furulen don ils ont des biens communs ensemble bien commun de do no yi tiɲɛ fɔ a ɲɛna walayi mais a ka cɛ muso to yen cɛkɔrɔba ko nin kana fɔ ale ye non ni fa ni ma cɛ ne b'a fɔ n'o bɛ fɔ dɛ nin bɛ fɔ dɛ o t'an da jeni ne de k'i ma ko ne kun t'a kalama furulen don wa donc i kuma kɔrɔ donc sisan wali e kana silamɛya fɔ ne ye non donc i t'i ka silamɛya fɔ ne ye écoute-moi bien ne de k'i ma ko ne kun bɛ ɲɔgɔn fɛ kuma n kun t'a kalama furulen don wa donc ne b'o kalama c'est que i t'i ka silamɛya est-ce que ale y'a fɔ ne k'a fɔ ale kun t'a kalama k'a furulen don ale n'a kun bɛ ɲɔgɔn fɛ est-ce que ale y'o fɔ ne k'a fɔ
ne y'a fɔ ye k'a fɔ ne n'a kun bɛ ɲɔgɔn fɛ kuma min na n y'a f'i ye k'a fɔ n t'a dɔn a furulen don wa a y'o de fɔ ne ne na est ce que ne y'a fɔ e ko ne n'a kun bɛ ɲɔgɔn fɛ kuma min na ko ne kun t'a dɔn k'a furulen don wa a y'o de fɔ ne sisan a tɛ fana de ko sira bɛ ba kɔfɛ a lamɛn i ye min fɔ ne ye version min fɔ ne ye ça prouve pas i y'a yira n na de k'a fɔ i ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a dɔn don min na a y'a sɔrɔ i t'a a tɛ furu la mais an dun b'a dɔn hali bi muso bɛ furu la o tɛ se ka kɔrɔ o tɛ se ka dabiri ne da la o question de conseil tɛmɛ mɔgɔ cɛ ayi non ne yɛrɛ m'o question posé kun e yɛrɛ de nana o jaabi di ne ma sinon ne m'o posé kun la question est que maintenant ni kun t'a kalama k'a furulen don muso in furulen don i b'i jɔ n'a ka divorce kɛra n'a bɛ ka kanu kɛ a bɛ kanu kɛ mais pour le moment furulen don ne de k'i ma ko ne kun t'a kalama furulen don wa ah donc i kun b'a kɔrɔ donc c'est wali e kana silamɛya fɔ est ce que ne ko y'a f'i ye ko ne kun t'a kalama k'a furulen don donc o kɔrɔ k'a tun b'a kalama a tun furulen don mais o kuma début la a ko ne ma ko ale ma deli ka muso si kanu min furulen don k'a sɔrɔ a n'a cɛ fana ka di cɛ kalawanci di kuma début la n ko nin yɔrɔ ninnu de y'an tiɲɛ ɲɔgɔn ye quoi parce que Sumi bɛ fɛ ka yira ne na n y'a muso minɛ a la mais n t'a bila fana ne tɛ se ka so ma o Sumi tɛ se ka ne wele k'o fɔ ne ye hali ni Asimi y'o kɛ ne bɛ n ka tiɲɛ fɔ ka taa ni sen fila ye Sumi filɛ ne ka na o de yira ne na donc ko tɛ bɔ a la quoi ko ni min en plus a bɛ tila ka na fɔ ko min ka d'a ye k'an k'a kɛ ko ne ni muso cɛ ko min ka di anw ye k'an k'o kɛ ne kɔni ne tɛ se marifaci la tɛlɛgosi fanga tɛ n na wa polisila taga n bolo man jan nka ne kɔni ne ma n'i buruja yan kɔni i n'o tasi kelen bɛ taa alikiyama non mais est ce que a b'a kalama est ce que Maya b'a kalama ko Sumi tɛ furu kɛ yan u bandi damaw tɛ yan u ban canbilan damaw tɛ mɔgɔ min ka furu da ye kalo 2 ye an ka taa non donc i tɛ ka silamɛya fɔ ne écoute-moi bien ne de k'i ma ko a ne kun bɛ ɲɔgɔn fɛ kun t'a kalama furulen don wa donc ne b'o kalama c'est que i tɛ ka silamɛya fɔ ne ne de k'i ma ko n'a kun bɛ ɲɔgɔn fɛ n b'a kalama furulen don ou bien n t'a kalama furulen don wa ne y'o fɛ yan e da y'a fɔ ne ko k'e b'a dɔn don min na ko ça fait 40 jours ko y'a sɔrɔ a t'a cɛ fɛ yen e de m'o fɔ ne yan n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn don min ani n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ don min ani n'a kanu don min ani n'a dɔn furulen don kɔrɔ kana n kɛ babugu ni kɔfɛla ye sa kɔrɔ kana n kɛ ten quoi non kana n lɔgɔ bɛn s'il te plaît e bɛ ka kuma c'est à dire i bɛ ka kuma dɔ fɔ i bɛ tila k'o kɔrɔ yɛlɛma tuguni ayi kɔrɔ min ka ne da ye tɛrɛ ne bɛ tiɲɛ de fɔ donc i bɛ walimuso de to yen non i bɛ walimuso to yen ok bon i bɛ sisan furulen don muso furulen don walimuso to yen u ka mobili d'u ma i k'u to yen non i bɛ wo ka mobili min tu bɛ ka cɛ kini quoi non mais n y'a fɔ a ye dɛ a ka mɔgɔw ka mobili d'u ma e k'a t'a dɔn wa mais dans tout ça e ma se k'a fɔ k'a ka cɛ muso segin a ko ka mobili d'u ma ne y'o de fɔ mais ne y'o fɔ an ka walimuso to yan k'u ka mobili segin u ma mais a bɛ tɛ ne si tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye mais n ko ko a tɛ k'a sɔrɔ kɔrɔ tɛ de an bɛ mun kɛ an kɔni da bi ala kan n k'a ka cɛ ka mobili d'a ma k'a ka muso d'a ma k'a tɛ mais n bɛ mun kɛ mo jɔn kɔni da i se an ka tɔ lamɛn i jɔ n b'a yɔrɔ lasigi a b'a lamɛn kosɛbɛ bon i bɛ sisan furulen don muso furulen don walimuso to yen u ka mobili d'u ma i k'u to yen n'a bɛ wo ka mobili min fadento de don kɔrɔ i bɛ n ko i bɛ ka mobili min mobili ye fadento ye wa muso in ye walimuso de fadento don donc kana n'i y'a ta i ye fadento ta a bila ne bɛ sen de la ne t'o dɔn dɛ ne kɔni ko i bɛ mobili min kɔni kɔnɔ u ta de don donc u ka mobili d'u ma fadento de don quoi i cɛɲɔgɔn dɔ de y'a ɲini quoi ala ni kira wa non mais kɔrɔ n'i nana kuma dilan kama n bɛ kuma dilan a la ne y'a bolo mais n'i nana k'i b'a dabiri ne da la a tɛ dabiri ne fana da la ten dɛ bon je sais pas i ka dina bɛ tugu i bɛ se ka mériter parce que ni kuma ninnu yɛrɛ ne tɛ se réseau la kuma ninnu a man di n ye quoi parce que n t'a yɛrɛ ni bɛ fɛn fɛn yɛrɛ n k'i wele ka n da don kuma in na parce que a fɔra n ka nin wele yɛrɛ mais n t'a dɔn nin kan ka e ni ne yɛrɛ tɛna nin kuma tɔ discuter quoi non on va plus discuter de ça e ne ma dara ne bɛ se ka ɲa débat la quoi donc nin kuma in ka ɲi tan non i bɛ se ɲa débat la non donc kan bɛɛ i ka bonya b'a nɔ na bonya diyara n ye ok bonya diyara merci ok merci Dosongolo ne i y'a lamɛn fitinin ne m'a fɛ yen ko ne julankolo fila ɲɔgɔn gɛn na ɲɛ bɛ taa jo t'a la o jo t'a la dɛ
c'est-à-dire Ahmad Jime min ke cɛ muso la cɛnin filɛ ne ka cɛkɔrɔba filɛ ne ka t'o kɛ a den fila muso bila tan c'est-à-dire walimuso minɛ kili fadenw ka kuma i ko k'i t'a to badenw ka kuma k'i t'a to o ma laban kaso la ni ta in fana bɛ laban kaso la Touré t'a minɛbagaw minɛ o sinon ninnu de ye minɛfɛnw ye o ninnu ye danger di pour la nation ninnu kan ka minɛ dɛ ninnu filɛ ninnu ma ɲi dɛ nin Sukari ninnu filɛ nin ye 60 ans Jugoro ni fa ni ba cɛ o kan ka si tɔ kɛ kaso de la ninnu ma ɲi kɛnɛ ma nin filɛ nin bon nin bɛ taa bi jeune fille dɔ kan dɔrɔn o b'a kɛ fo k'a turu a bɛ sin ka fatu o bolo hôtel kɔnɔ a bɛ fɔ ko non ko wali ko mɔgɔ ka turu mɔgɔ fa crise tɛ muso min jɛ o ye ko crise de a ka fɛn nin tɔgɔ ko crise de menti wa Cristo de menti kana cɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ si bannen ne taara o la yen o gazi ka to o fatu i bolo i bɛ mun fɔ ala ye ka mɔgɔ fa faga depuis cɛkɔrɔba fana sɔrɔ n'o la a ko k'a t'a bila cɛkɔrɔba degelen ma taa la koyi étape suivante badabada siko mazu a tɔgɔ muso deni Maya a ko dɔw ko ne b'a ka video lajɛ ne bɛ n kale n ka tunga kan kabi ala ye ne da n'a bɔra bila ani nin histoire in daminɛlen ni nin tɛ kabi ala ye ne da ne ma deli ka 30 secondes ta ka di muso ka video la tiɲɛ yɛrɛ la ne tun b'a tɛmɛtɔ la ye ne tun b'a ye dɛ mais k'an jɔ a kan k'a lamɛn kabi ala ye n da kabi ala ye n da fitini e bɛ ne ka video lajɛ cogo dɔn non i tɛ video filɛ ten ne bɛ video lajɛ cogo min na e b'o dɔn ne bɛ video début ni ne y'a lamɛn ne b'a sauter ka taa bila milieu la ni y'a ye intéressant t'a la n b'a taa bila laban na ɲɛ jɔlen t'a tigi da n bɛ taa ni sen fila ye ne ka video lajɛ cogo y'o ye parce que mɔgɔ bɛna fɛ ka kuma sara sɛbɛn an b'a fɔ n'a m'a fɔ a daminɛ na a b'a fɔ a cɛmancɛ la n'a m'a fɔ cɛmancɛ la a b'a fɔ laban na mais i ye cɛmancɛ daminɛ lamɛn ka cɛmancɛ lamɛn ka laban lamɛn kan jɔlen t'a kɔnɔ o to ye o t'i ka video ye étape suivante a ye nin photo in lajɛ a ko k'ale cɛ de y'a trompé k'ale ma deli k'a cɛ trompé Maya ko ten prévu ni prévu dalu ani dalu n terikɛ ne ka téléphone bɛ ka planter de wa je ne sais pas parce que tellement ka chauffer jɔn ka chargeur bɔn na n y'a tiɲɛ video tigɛra parce que ko bɛ connexion fana tɛ e ka wifi faga ka minɛ tan e ka wifi faga ka minɛ tan aya nana ni y'a faga a bɛ fɛn de a ta non wifi minɛ tan parce que ne bɛ n ka connexion normale de la quoi n bɛ fɛ ka photo in de bila n kɔfɛ a bɛ ka dangadenya dɔ kɛ na fɔlɔ voilà c'est bon a ka ɲi i jɔ N dɛsɛra ka fɛn bɔ n ka écran yɛrɛ kan putain de bordel mais ça c'est quoi ça encore a écran tapoter a faut k'a tapoter k'a ka écran tapoter dɛ ne tɛ fɛn dɔn TikTok ko in na cɛ a faut ka écran tapoter avec Général Chico tous les moyens sont bons ne nana nafigiya dɔrɔn de kama TikTok fana y'a game kɔnɔ voilà sisan aw ɲɛ bɛ photo in na kɔfɛ a e ɲɛ bɛ photo in na ni ɲɛ b'a la ni bɛ cɛ cɛjuguba dɔ la kɔfɛ jɔn bɛ ɲɛfɛ ani Maya in e k'i pousser i fɛn t'an ka ɲɛda ye ka ɲɛ an ɲɛ t'a ɲɛda la o voilà an y'a ye aw ɲɛ b'a la ka ɲɛ awɔ sisan ɲɛ b'a la ka ɲɛ an ɲɛ b'a la i bɛ se k'a dézoomer dɔɔni yan c'est possible ne t'a kɛ cogo dɔn tiɲɛ ka di ala ye tu vois donc tu verras n'anga photo ni ka nyare mais non mais tla ka poster ma page Facebook kan non ne Maya ile tiɲɛ yɛrɛ la Maya do wa ne yɛrɛ b'a dɔn tan i bɛ commentaire balayer ka bɔ i b'a ye i b'a lajɛ ka non i jɔ commentaire bɛ balayer cogo di TikTok kan n t'a kɛ cogo dɔn mais a balayer commentaire balayer i ka photo in lajɛ ka ɲɛ non Maya do deni do n'i y'a photo normal yɛrɛ na mais a zoomé de don quoi aw ɲɛ b'a la wa bon maintenant ni video est Général Chico a fouye ko n bɛ na ni video ye n bɛna yɛrɛ diɲɛ la Maya cɛ ka ni o fitini fitini ni ye Maya ni cɛ wɛrɛ de dalen ye a cɛ ka lit conjugal kan ne m'a fɛ n ko n bɛ yɔrɔ bɛɛ
fitini ni folo de dalu folo ni bitadi menale ni ma ni ker chua kono ko be ngalo yi foka ni sa ni choche bi dame don billahi halite maya sunguru ndike bili parce que avec a minga chela na ya kila ni bora duba kono dora ko sumo bi ngolo sere fara de gabu gosu kabako nyani chewre ni woni abe fo ni mako jugolo parce que des génies aka koroni mi chien kale ala ni do nyala ala nyani chewre de dale a cheka li conjugal kan ni nga tromper ko kuma fo on ya ni kan ne ga juchiri ni muna na ngoy ni nga esene muso ko sebe muso mina sadiri itaki che tromper chekele ne sumi si bala chedo mi ma woro be france ya o sumi si ki kelente sumi kelendere ikelente ko ina ne fem fereni na sumi si ki kelente sumi kelendere ikelente ko ina ne fem fereni na jaba jagola ya o kristo ya do chekelente nimbo chef latin nimbo kristo le menti ni chekele misaka ni abi fodi na ko toilette publique ko ni disigre mo bli ko ko fen ka di dumuni d'accord e ma ere ima kunguluni e siber mo do akona beta kunguluni ne kono e kasi na kunguluni ke ko torni kumba maya fle comme ako kale de ma che tromper kale che de a tromper ko denduru bobulu olu kon denduru sur la furu kono men ne may li conjugal mondialika ambalo muso minu sigile no kan la me ko kochi ni ngere muso ko kochi o tika jenatike donné bokola barachina kochi re mi ma ni duru woro ni muso donné o ko sugu la fitini ti re nyini ne mai iga téléphone nata awa to takana me ga laje de na soro eki mabo ban e mani mabo sa ne be ga laje na wala be très bien ya be yo abe tu m'as chen jugara de très bien opi le pire donne photo ta maya ere ken ta ti comme ko kale che de ya le filmer ale boto ni ngono mais ni te che ga filmer le ne non ni on ya ere donc ni fura sana do e o fana baraban quoi ale re de bo dalu do mais mena le video bi na le kuma ka ombi ubo la me maya ko kwale ka divorce kunye ko parce que ale che ala ngolo film ma fotia amo ke prétexte akoti aya ni ngako jonye ni filmer bada shiku aya ni ngola na ere ni filmer ay no on ay kana o jabi ne ku kata ere de ni ngola ko jonde ye ni filmer comme il faut la che o filmer ale boto nyen ko no o de kira polémique mais na jonde ni filmer ni che fana kara soro de jonde ni ulangono tan fla de fenere ni somo fana na ni ya ma video kono o be briefing boy jama ere shin kala la ma ere te ma la Kristo de menti ma se ka fe nyawla shin kilo zali menti do ka shin muso shin woliwa iti yere ngini denduru tiki ko ni muso ni shi mana ke go fari Kristo de menti te muso e ka shin ke le go fari o toyi ari ni bétonnière ta fari muso ko do muso shi ma muso ti saka ke fari esa o saka ke to ko di ba comme polémique wulila ne video là bas mena me lu mako kata ni décortiquer folo mena ni video yi ni dona mena ni video ni dona kana bo folo de ngo mena no ngirindi mo maya betla dala kana kana sora ne ma foi ke folo ni mahamadou che ne ma foi maya galon ti kada che la ngo ne ma foi ke folo mo maya defamba be malo ya parce que mais nous ndu fan ndu ban me ni prévu nous matla ka tu peke daw ko fe ka ala deli ko ga yafa o le galon da chelo le chekele galon ga o be c'est pas bien quoi ala de chekal ni conjugal kan c'est-à-dire che dimi kumbede adimi kundo che dimi kumbede ini ibe ki che tromper muso kele chekelente muso e che flatte che sabate mais oh dis donc da sumi reben ba aba kun fe si nunu be bu kungo sumi furu muso tew sumi fana kan abla u be kan baga do kabla black coro dans plein che shiglan non mais c'est pas parce que ebe ka fo que femme que che o kokoje tout le monde là o que je fembe ko coro de ko ja ka tromper aka soma mais n'importe quoi mais ni ne che ne te se muso ma blenda chebe seguwa chema ko ba chema ko muso la wa muso ere Peter fuitala alors dongo do ni kadi alors ni muso sukute muso to chia Kristo de ni ma muso daga kantiga abo wuli ga jode maya ko ale chede ale filmer ale boto nyengen kono ko ale filmer à son insu mais ni on ma filmer à son insu parce que ayere nyefle pas tiens la voix tiens la ko ne ni ayere nyefle pas ayere bolo de ni filmer chema ni filmer donc ko le aka boanda la ko aya fo maya ka boanda la wallahi
parce que cɛ ma nin filmer ale de ye nin filmer Siko ini cɛ ini ali ni dɔgɔnin tɛ taa da dilan kan tan voilà ali ni baden dɔgɔnin tɛ taa da dilan kan tan voilà ni ne kɔrɔ ko match est terminé en plus vidéo wɛrɛ bɛ nalen o ça c'est plan à 3 plan à 3 à 3 Kristo de manque cɛ ni ne ni Sanpere Dongorowula cɛ ni kuranɛ cɛ saba kamalenkɔrɔ cɛ saba a bɛ mais Kristo de manque kamalenkɔrɔ cɛ saba ne ye kali n ka diɲɛna bɔ ni mo mena le men ni kɛra jɔ o jagoya de sa kamalenkɔrɔ cɛ saba ni mana n'a ye n ka kɛ faden bɛɛ lajɛlen kɔ da ye ala ne de si ko ye mais ni cɛ in fana ye kara sɔrɔ bi dɛ n ɲɛna bɛ ka yira mɔgɔw la k'i ye fitini cɛ si so kɔnɔ a si dilan kan i ni ala cɛ mais ne a tɛ ne m'a ta o yarɔ bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ ko montage n bɛ tila ka photo bila u ka taa authentifier ka lajɛ ayi non i bɛ se ka taa authentifier o de toutes les façons nin tɛ mɔgɔ kɔni tɛ ne yɛrɛ tila ka authentifier ka lajɛ d'accord ne jɔn ye Maya tɛ yan non ne Maya ye fini b'a kan na ah dalen bɛ cogo min na kɔni birifini de b'a kan cɛ min filɛ wa video kɔnɔ fini t'o la video kɔnɔ Black kɔrɔ b'i tɛgɛ ci walimuso jukunamugu kan dusukasi dan tɛ cɛ muso cɛ ka muso furu a si dilan kan fo a b'a kɛ tan jukunani ne yɛrɛ kun ɲɛna wali bɔbɔrani ka magaja deni juni tɛ tɛmɛ tɛgɛ ɲɛni kelen kan juni ka ju avec tes fesses dures là c'est toi qui viens te yɛrɛkɛ devant nous k'e bɛ morali kɛ aw musow kun k'e ye coach jugu juma ne yɛrɛ dabari ma ban ne dabari bannen don yan tes fesses dures on dirait bɔgɔ biriki a fo ka écran tapoter ay écran tapoter Maya e sɔnna ka nin kɛ anw cɛw la k'anw nɛgɛ k'an ka taa Kristo de mɛn sisan dɔ kɛra cuya cɛ an ka cɛ nin ko in n bɛ bi ta in bila tan ne tɛ ka foyi faamu nin na Siko ma tila dɛ investigation de d'abord je vous suis de près et de loin aw bɛ c'est-à-dire aw bɛ n sɛgɛnɛ i bɛ n sɛgɛnɛ dɔn wa yiriden dɔ b'an fɛ ko n sɛgɛnɛ ninnu bɛ n sɛgɛnɛ dun yan a ma somokolo di k'an ka don a bobara kɔnɔ nin bɛ nsɛgɛnɛ kolo don a bobara kɔnɔ yan général Siko faut pas jouer avec ça o kɔfɛ fitini jinɛmɔri in ye dɔnkili dɔ bɔ sisan a ye n kɔrɔkɛ kelen jinɛtigi fitini Samaseko ye kuma dɔ fɔ ko n'i ye jinɛtigi ye ka dɔnkili da ko barika t'a la tiɲɛ don dɛ sinon Nana Zerbo tɛ dɔnkili da o ale bɛ dɔnkilidalaw sɔn de mais jinɛ bɛ na ni jinɛtigi kelen jinɛ y'a yɛrɛ ne y'o f'i ɲɛna ko Mali kɔnɔ ne dalen don jinɛtigi kelen n'o Nana Zerbo sinon a tɔ bɛɛ Pita Pia fitini jinɛ ka don cɛbakɔrɔ la jinɛ cɛbakɔrɔ ka jinɛ ye ɲɛna i ka tila ka jɔ i sen fila kan manamana ko tɛ cɛ ni ka dɔnkili da i bɛ se ka clash kɛ ni artiste ye mais clash kɛ ni maa ye maa min tɛ dɔnkili da o ye lâcheté de ye muso ko sera nin na cɛ i ye muso furu a ma bɛn mankan n b'i nɔfɛ sa fini bɔ fɔ nɛrɛ bɔ hɛrɛ don wa tana don hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan e de bɛ bɔ ka dɔnkili da k'o clash miiribaliya t'o ye yan dɔnkili da ka disque dur sɔrɔ e ko ayi dɛ ko fɔ belebele cizi mais cɛ dun furulen don dɛ o de kabakoya bɛ na c'est-à-dire ale ta b'a bolo so kɔnɔ nin fana ka jugu ni Sumi Junior de ye cɛnin ɲɛ koyi mais lui il n'a pas encore 40 ans non Sumi Junior de don parce que bɛɛ n'i ka junior don quoi o artiste dama tɛ o artiste dama don n'i ye kamalenkɔrɔ jɔlen ko jinɛ bɛ na o tɛ nangarabaya dabɔtɔ ye musow ka u bobara yɛrɛ kan dala ko jinɛ kamalenkɔrɔ n'a doro ka n'i jɔ ko jinɛ bɛ na o tɛ nangarabaya daminɛtɔ ye malakɛ ye ma nangarabaya min kɛ e bɛ n'o kɛ anw ɲɛna yan anw bɛ sɔn o manamana ko ma Cizi ko in taara nin ni da min cɛ maa si t'a dɔn i b'a fɔ n'a ma Samaseko kɔni clashé yɛrɛ de et puis mɔgɔ minnu bɛ ka muguba don kɛ a t'a dabila aw n'aw ye sama dalakɔrɔbɔ sama mana don ɲɔtu la ma ɲi dɛ yarɔ an ye cɛ in nɛgɛ Samaseko nɛgɛ k'a k'a bolo da dusu kan ka dɔ bɔ minɛni na mais u bɛ ka provoquer cɛ a bɛ sanpali da ninnu ka jamana in kɔnɔ bi la bɛ gɛlɛya mais de toutes les façons promotion de bɛ ka kɛ o a bɛna mugu fɛ yɛrɛ de promo kɛ nin na ok Samaseko badabada bɛ ten Samaseko ye kɛrɛma lèvre don a da kɔnɔ maliyɛn bɛɛ ma sa ne yɛrɛ ta ni tɛ n bolo yan n ta dun a ye n ta di yan fɛn ma ta sinon ne ta ni kun bɛ n bolo yan ne bɛ to ka n ta don n dabara kan cɛ mana fɛn o fɛn kɛ a bɛ ladege wa ka taa nɔrɔ cɛ la kili a furumuso nɔfɛ n'a ye session geste kɛ i bɛ bɔ i b'a classé Samaseko ma ɲina presse kɔ a mɛnna est ce que Samaseko ma mɛn ka vidéo kɛ presse kan
est-ce que ça m'a fait comment mettre la vidéo que Moussoko kuma ina si je t'ai mal la ni budget ça m'a fait la vidéo que comment Moussoko la blé mais allez ni check ko ngolo to suma la black koro be bo kata check neni ya faut ko non ko ama fade wore sura la ni check ko est-ce que presque allez bola fade le ça m'a fait wa snap ke kaka mugu fiye yorobo ope amateri ki ga dongili kaka mugu fiye ko mo de ba ta kaka c'est vrai mais il beta chaque fois ni che mouvement doge il be boy ba clasher ita ta to ma ko ni che ko ni fal le bashi le ka to fo mais faut rien dabla comme jine be le ga jino be sokula che jine ko nde che de jine ta ko dona jine tigi do mo so fu ka furu saraya amasika putere ke mo jine ka kutra bonala hein jine ko tellement anga no moya quoi non che yere le ga moya quoi parce que ni ba la même ka do na ngara la teke ya voilà comme la ngorona doro te se ka ni jo on la kale jine tigi che ni ni ko atara ko wore fe mais ko ite nyina ko fini bo fo ne bo be che no fe 1 2 3 ibeta che mana fam fenke ibeto do ka dongli la ko classe non mai woro mai presque ka dongli ka ne le ma ko ke pa che dongli da sa dongli dai ba wal ma se ka discuter sirigi ma se ka nai e sirigi na nai gasbi ma se ka na talbi ma na nai e ka na nai man la man dongli da ka discuter barake man mais tabi se ka laba muso ko kelema sans kuturu ima dongli foi da min tani tourner ni muso ko ngolo koro koro matigeli ko iko gorjegeli dongli be ko koro matigeli jigi sibi ba ka dongli da be koro matigeli ke wa mo shoko ba ka dongli da be koro matigeli ke wa lil du ba ka dongli da be koro matigeli ke mala ba ka dongli da be koro matigeli ke o be ko mi en ngara bay o de be koro matigeli ke kamana ngora bi se ki ba dongli da ma to ki ta ke muso do fekele dongo do muso cha muso furu afara bana natana muso furu sai ka furu do kuma mun kera di dogera jajigi fasala dongo do fata kele foli te yelema do sente yelema o ka tanga mbo fara tugo soro quoi o ka sama se ko tuni ne black koro de jinete na ne ngaraba de ni te gorjege ne few billahi so mo do gorjege ni parce que faut être gorjege ni kan comportement sukuta quoi ko jine balila e ni sans prêtre jine be do ni na be jo senika jine tilare wallahi nani suranya fe ko jine ko kuma nanya sabaye ye kan ha aka dongli la saka mana na ko dum abisa dongli da afuga ekran tapote ayata mais numa tapote mi ka téléphone ci kana ka téléphone ci ya e ga ci kan voilà donc fana gem ko ni nga debraderi ngo shiran segana ngulo ndimi yani nte bo shini yani shini ngene che mbe investigation ke ka fembe authentifier kana di awma à temps réel fana gem kono fana gem kono mena di awma sumela ko ko malokini na jima manda e me chepu jeni gadai ka bishika tulube bo lemuro fara koro o kadi chokarbane cha karabani komira gina wa dongli do be ko mbolokini bilalana mba nyini ko me dongli nyini sino kata muso ta afriki kana na yo katla kana ki jubi ala ka chebe kisama amai gina nga muso ma foko ko mbolokini bilalana mbolokini bilalana ne bilele mozo lingo o de bilalani te gulete do yanga jasmanu kala nyere wuluba ba de jasmanu ben bakala voilà maya sungurba te jam muso bedina yikumo to ka chela sigila muso do sungurba bene muso do ma o chela sigi benen to ma imam famia chela sigi re bene muso do ma sungurba benen to ma e maya re ko kala afaka ko sibla chela parce que maya nyebe minaw yo to lawo wallahi maya nyebe minaw to yo to la ni maya sera chen ngudro chen tani shisoro chejon no kana son chen na son afu tukunne no na segera chekun chete maya ka furni shi bo ka ni lebu ta réseaux sociaux fa ils sont fa ngona segera chekun cheta ni shisoro muso re dabara bi cho amana wuli abe jo na jora abe jenge na be kari na karla na fura be mulo mbadi ma abe wuli ma dire dala kambe sira ka ni to
ko o cɛ k'a fɔ ko muso bɛ bolo o tɛ tiɲɛ sa ale ko ko cɛ bɛ k'ale tromper jaa ale yɛrɛ bɛ ka cɛ tirinba ok fana game kɔnɔ ni n ka débardeur n ye n ba k'a la n ye tila ka musique lamɛn fana game kɔnɔ Lil Sugo ni n ka débardeur Jamana kama lembe zangu sima kumanza wala ine kamana kwado lansirana singele na zoro jande na singele na yele mata he kamala marana na ye jande na singele na ko aya singele na zoro jande ma singele na yele mata he pantalon de ki jande ye jande ma singele na aya niko kenyuma asimbara bendo melamba ajukuna beto na kotalamba atama jago bila fadila kama lengoro koke bali waridi balu suza aya menantala ntorala abebe ɲɔgɔn da fɛ bɛɛ ɲɔgɔn da fɛ fitini ne ni ko k'i fa dusu ka bon ani min bɛ siɲɛta la i t'o ta de dɔn o ye tiɲɛ fitini ne m'a fɔ kuma bɛɛ bɛ fɔ maa kɔ mais i da bɔ n ka kuma la o bɛ f'i yɛrɛ jɔlen ɲɛna
kuntigi ko bɛɛ m'a fɔ bezi ka d'ale k'ale bɛ se bezi ɲini cogo la mais a t'a dɔn k'a sera bezi babaw ma wa anw de b'a gérer yani maa an bɛ tile fila kɛ ka bezi in kan dɛ mɔgɔ bɛ ɲina safi ni bigini kɔ dɔɔni fana y'a gɛmu kɔnɔ o bɛɛ bɛ ko in na o bɛ hɛrɛni dɔɔni bɛ ko in na fo commentaire kɛla dɔ b'a fɔ ko je suis allé manger ko raconter moi ne b'a fɔ ne sini ta kɔnɔ radio la kuma kɔni ni min pani kunna sa fɔ ne siɲɛ wɛrɛ ta kɔnɔ wallahi kabako don fana y'a gɛmu kɔnɔ nin bezi in bɛ kɛ sababu ye maaw bɛ ɲina safi ni bigini kɔ dɔɔni kɔnɔ olu fana bɛ yanni an ka segin ka na olu bɛ bɛn kɛ o olu bɛ bɛn kɛ mɔgɔ tɔ fɔ olu ɲɛna an ka taa an ka bezi fɛ mɔgɔ si kana an perturber an ka taa in na ye an ka taa nin fɛ nin taabolo ka ɲi fɔlɔ nin taabolo ka ɲi nin bɛ ka yɛlɛ koko sanfɛ nin taabolo ka ɲi koko sanfɛ parce que ninnu ta ye ɲɔgɔn buruja ye nin taabolo ka ɲi n'a tɛ kafiri de wallahi Maya komi ko i tɛ ne fɛ terikɛ bɛ yan o b'i fɛ o kɔni n'i ma kristolimɛnti in dɔɔni k'o fana ko kɔrɔ de an k'a nɛgɛ e kɛ k'a kɛ jɔnni ko kɔrɔ ne o yɛrɛ a bɛ se ka baara kɔnɔ na parce que cɛ kelen tɛ muso bɔ fila t'a bɔ mais nin kɛra muso ka ko ci a b'i ka furu sa ayi maa ka ko ninnu pa ne kunna dɛ n tɛ maaya ko la e terikɛ kelen ne t'a la kristolimɛnti n bɛ mun fɔ kan'o kɛ sa n ko bɛ di 60 ans de ma kan'o kɛ sa bi non an bɛ sini bila an bɛ investigation kɛ an bɛ dalilu ye donc mɔgɔw ko k'u ta fana y'a gɛmu kɔnɔ an b'a lajɛ fɔlɔ parce que ne ka téléphone bɛ ka chauffer ni ne connecté TikTok kan dɔrɔn ne nana lafiya de ɲini wa e ka page de don sinon terikɛ ni ko dugu ka jan dugu wɛrɛ b'o ko Jangan cengnya dah ya. Jom. Invisible kan? Invisible jom. Itu invisible ni dah cengnya. Ini ni dah. Dia anak dongil ni ada. Jom ni we. Trimzi ni mungkin. Ani isu. Kasut titir. Non, titir balamnya, titir tu itu. Entah apa. Yeah, ini kira sama dia. Jom. Ko parler ko on est pressé. On est parti aban bita bana boy. Ne be musique jouer de la teta. Ni ci wara bi bulu toke. Bita bana. Na be fo bishina tan ne ngun. Ami joro ngo ko nye nyogon jabi di. Na yi mi fo bishina am fana be bono jabi no danudi. Ko yo de wu fana ya gem ko no nga debrader leli shugo be ya. Maradeni ame découragé de ko on est découragé. Aku kau win.
ko baby. Tito pele mo ko baby. Wakala benyana. Nere ko ingazolide. Nere ko makirete. Suga makamwa. Kirimizini izo. Seta pachingi mi wara tena wara jeni sular bete bolomi ni sona ye folomi ani mena famenya gami shono na kene kama ni figo ani go jan zori so bonya so ayu bila bonya so Ko bizuni ke maya la. Sama seku. Alakale mani juye pa sabali na kanami no kamana na sabali wani na tepo na mame yeye Ko di ni ma ko di conflit. Do kana sinda fiala sa. Cakara baru kongma kanu kadi sumurno kongma sumur kadi musakara kongma baru kadi ukore cakara baru pada beke bokir son mati beda bulu beke aya kakak cakara baru la sugar daddy monu general sugo sabele bele wote pamenyo kombulu donc à demain. Ya Allah. Mati ke? Dia